자, 여러분들 반갑습니다. Та бүхэнд уулзж байгаадаа баяртай байна. 이번 교육 과정에 가장 마지막 시간을 담당하게 되었습니다. 만나 뵙게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. Энэ удаагийн сургалтын хамгийн сүүлийн лекцийг та бүхэнд танилцуулах болно. Тэгээ та бүхэнд уулзсандаа баяртай байна. 아주 매우 중요한 내용 같아요. 저도 이 처음에 과제명을 듣고 매우 중요한 일인데 우리가 한국과 몽골이 같이 함께 한다는 것에 대해서 매우 기쁘게 생각하고 있습니다. За тэгээ би лекцийнхаа ийм сэдвэрлийг уншаад өгөөч гэд сэдв маань ирэхэд бол энэ маш чухал сэдв юм байна. Монгол Солонгосын хамтын ажиллагаан ч гэсэн цааш тийм Монгол орны ойн салбарын хөгжил ч гэсэн нэлээд хувь нэмэр оруулах юм багхан ч гэсэн мэдлэгийг олгох юм лекц болох юм байна гэж бодоод их баяртай байсан. 자, 그러면 화면을 표지로 돌려주실까요? 화면. 예. 야, 그럼 시작하겠습니다. За тэгвэл лекцээ бүгдээр эхэлцгээе. 예, 제가 맡고 있는 과제가 수목식재와 숯가꾸기라고 하는 내용입니다. За өнөөдөр миний унших лекцийн сэдв бол модлог ургамлын тарил болон ойн арчилгаа. 오늘 이 과제를 말씀드릴 저는 숲을 사랑하는 사람들이 모여 있는 생명의 숲이라고 하는 민간단체의 현재 공동대표를 맡고 있습니다. 김석권이라고 합니다. За ингээ юуны төрөнд та бүхэнд өөрийгөө танилцуулъя. Намаа Ким Соквон гэдэг. Би одоогоор ойг хайрладаг, ойд дуртай хүмүүсийн хүмүүс нэгдээд байгуулсан амийн ой гэдэг иргэдийн иргэдийн нөхөрлөлийн дараагаар ажиллаж байгаа ийм хүн байна. 저는 조림 분야의 연구를 국립산림과학원에서 35년간 연구를 하고 За би өмнө нь болохоор Солонгос улсын ойн шинжлэх ухааны хүрээлэнд ойн судалгаагаар 35 жил ажилласан. 건국대학교라는 곳에서 학생들을 가르쳤습니다. За Солонгосын Конгук гэдэг их сургуульд оюутнуудад бас багшилж исэн. 또 저는 개인적으로도 2017년도에 한국산림청에 몽골 사업단 초청으로 울란바토르를 방문한 적이 있습니다. За мөн 2017 онд миний хувьд бол Монголд бүгд найрамд Солонгос улсын ойн ерхий газар болоод Монгол дахь төслийн урилгаар очиж үзчихсэн Улаанбаатарт. 여러분이 잘 아시는 것처럼 울란바토르의 담부다르자에 있는 도시숲을 조성하는 그 계획을 세우는 과정에서 방문한 적이 있었습니다. За тэгээд тухайн үед юу болж исэн гэхээр Улаанбаатар хотын Дамтаржаад хотын ой байгуулж байгуулах ажил эхлэж исэн байгаа. За энэ хотын ой байгуулах ажилтай холбогдуулаад төлөвлөгөө гаргахч гэдэг юм уу те мэрэгжлийн хувьд санал зөвлөгөөгөө өгөхөөр бол очиж исэн байгаа. 그 외에도 몽골의 환경과 비슷한 내몽고나 또는 중국의 사막화가 진행되고 있는 곳에 한국의 코이카에서 수행하는 사막화 방지 사업에도 관여를 했습니다. За мөн 2000 оноос ахуулаад Монгол улсын газар нутгийн онцлогтой адилхан буюу уур амьсгалаараа төстэй өвөр Монголын бүс нутгуудаар ч гэсэн койкагаар дамжуулаад бас төсөл хөтөлбөрүүд бас хэрэгжүүлж исэн байгаа. Бас заавар зөвлөгөөгөө өгөөд ажиллаж исэн байгаа. 이런 경험을 바탕으로 해서 오늘 우리나라에서 나무를 심고 가꾸는 기술 그와 같은 내용에 대해서 여러분들과 함께 의견을 나누고 싶습니다. За тэгээд эдгээр туршлагууд дээр үндэслээд өнөөдөр Солонгос улсад мод яаж тарьж яаж арчилж ургуулж байна гэдэг технологийн талаар та бүхэндээ бас бяцхан гэсэн туршлагаасаа хуваалцъя гэж хүсэж байна. 예, 한번 생각을 해보면 한국과 몽골은 사실 지리적이나 또 기후적으로 상당히 매우 다른 곳에 있기 때문에 우리나라에 나무를 심고 가꾸는 이야기를 한다는 것은 조금 좀 다르지 않나 하는 생각을 할 수도 있을 것 같습니다. За ингээ бодох юм бол Солонгос болоод Монгол улс маань газрын онцлогийн хувьд уур амьсгалын хувьд ч гэсэн баг зэрэг өөр зарим тал дээр бүр нэлээд өөр байгаа. Тийм учраас яг Солонгостой адилхан мод тарих арга, мод ой арчлах арга зэргийг яг энэ чигээр нь 100% ашиглаад Монголд ашиглах боломжтой гэж хэлэхэд бол нэлээд хүндрэлтэй байгаа, бас боломжгүй байгаа. 예, 설명을 드리는 과정에서 나중에 자세하게 말씀을 드리겠습니다만 우리나라는 여러분들 아마 아시다시피 이 1973년도부터 헐벗은 산을 녹화시키는 것과 같은 국민운동을 시작했었습니다. За та бүхэн бас зарим нь мэдж байгаа хэрэг 1960-аад оны үед Солонгосын газар нутаг бол тэр чигтээ газрын доройтолд ороод ой мод нь тусдаж өгөө болсон байсан. За тухайн 1960-аад оноос бүх ард түмнээрээ нийлээд газрын доройтлыг бууруулах, ногооруулахын ажлыг хамтдаа эхлүүлсэн байгаа. 그래서 오늘은 이런 경험을 바탕으로 해서 나무를 심고 가꾸는 기술에 대해서 우리의 조림 기술과 몽골의 조림 기술을 좀 비교해 가면서 어떤 것이 다르고 어떤 것은 같을까
하는 부분들에 대해서 좀 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. За тэгээ тийм учраас эдгээр одоо Солонгос улсын туршлаган дээр үндэслээд Монголын мод тарих туршлага, арчлах туршлага, Солонгосын туршлага хоёрыг хооронд нь харьцуулаад бас лекцээ танилцуулаад явъя гэж бодож байна. 오늘 강의 내용을 우선 간단하게 좀 말씀을 드려야 될 것 같아요. 저희도 여러분들이 우리나라 살림에 대해서 생소한 것처럼 저희도 몽골에 대한 살림에 대해서 그렇게 정확하게 많이는 알고 있지 않기 때문에 우리나라와 몽골의 살림 현장 여러 가지 내용들을 한번 비교하는 그런 내용들을 좀 알아보고요. За өнөөдрийн лекцийн агуулга нь юу вэ гэхээр Монгол болоод Солонгос улсын ойн нөхцөл байдал ямар байна вэ? Та бүхэн ч гэсэн дээр би ч гэсэн дээр хоёр орны өөр хоёр улсынхаа ойн онцлогч гэдэг юм уу тий ойн тухай тийм сайн бол бүрэн 100% мэдэхгүй байгаа. Тийм учраас Монгол Солонгосын хоёр ойн өнөөгийн байдал ямар байна? За ойн бүсүүд яаж байдгийг бэ гэх зэргээр ойн өнөөгийн байдлын тухай танилцуулна. 두 번째로서는 이제 이와 같이 나무를 심고 가꾸기 위해서 가장 기본적인 단위는 어떤 나무를 심을 것인가를 의사를 결정하는 과정이 있습니다. За түүний дараагаар болохоор ойжуулалт буюу ойн арчилгаа гэдэг зүйл дээр ямар модны төрөл зүйлийг сонгож ойн арчилгаагаа явуулах уу, ойн ойжуулалтаа хийх үү гэдэг нь маш чухал учраас модны төрөл зүйл сонголтын тухай орно. 그 다음으로는 이제 어제와 오늘 오전까지 공부하신 이제 묘목을 기르는 일, 그걸 아마 공부를 하셨는데 그 묘목을 이제 운반해서 산에서 어떻게 준비를 과정을 거쳐서 나무를 심을까 하는 과정도 아마 설명을 좀 드려야 될 것 같습니다. За тэгээд мөн үдээс өмнөх цаг дээр та бүхэн мод үржүүлэх тухай үзсэн байгаа тий. Тэгэхээр энэ удаагийн цаг дээр болохоор тухайн үржүүлсэн мод тарьцаа яаж зөөж тээвэрлэх хадгалах вэ гэдэг талаараас товчхон та бүхэн танилцуулна. 특히 나무를 심는 방법은 우리나라와 몽골하고 아주 전혀 다른 방식으로 좀 하고 있기 때문에 이 과정을 같이 한번 이해하는 것도 매우 중요하다고 생각을 합니다. За тэгэхээр Монгол болоод Солонгос улсын маань мод тарих арга маань хоорондоо өөр байгаа. Тэгэхээр хоёр улс маань хоорондоо яаж тарьж байна, ямар тал дээр өөр, ямар тал дээр төстэй байна гэдгийг бас харьцуулаад үзэх байгаа. 그리고 나무를 심은 이후에 사실 가장 중요한 부분은 이 심은 나무들을 어떻게 가꿀 것이냐 하는 부분들이거든요. 아마 이런 부분들이 몽골과 우리나라와 좀 차이가 있지 않을까 하는 그 내용을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. За ингээд модоо тарьсныхаа дараа арчилтын асуудал бас маш чухал байдаг. Тэгэхээр Монгол Солонгос хоёр орны модны арчилгаа буюу ойн арчилгаа ямар тал дээр өөр өдөг вэ? Солонгос хэрхэн явагддаг вэ гэдэг талаар үзэх болно. 그리고 우리나라에서 아마 전통적으로 숲을 키워왔던 그런 방법 가운데 천연님으로 키우는 방식들이 있습니다. 아마 몽골에도 천연님이 좀 많은 걸로 알고 있는데 그 방식들도 한번 소개를 시켜드리는 그런 내용을 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. За энэ нь болохоор тармил ойрчилгаанд орж байгаа. За Солонгост бол бас байгалийн ойрчилгаа бас нэлээд явагддаг байгаа. Тэгэхээр байгалийн ойрчилгааны талаараас агуулгыг та бүхэн танилцуулна. 이미 여러분들께서도 잘 아시겠습니다만은 몽골에서 산불 피해를 받은 지역을 토진나라스 지역인데 한국의 민간 기업이 여러분들과 함께 같이 아주 만들어낸 아주 아름다운 숲이 있습니다. 그래서 여러분들과 함께 땀을 흘리며 가꾸고 아름다운 숲으로 복원시킨 사례를 마지막으로 정리를 해서 소개시키는 그런 내용으로 좀 가도록 하겠습니다. За тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор Монголд бол ойн төмөрт өртсөн олон жилийн өмнө ч гэдэм одоо ч гэсэн ойн төмөрт өртсөн маш олон газрууд байдаг. За эдгээрээс Тужийн Нарс гэдэг та бүхэн сайн мэдэх бах. Тэгэхээр Тужийн Нарсанд Солонгосын хувийн хвшлийн байгууллага яаж бий болгосон бэ? Яаж төгс хэрэгсэн бэ гэдэг тал дээр Монгол хүмүүстэй хамтраад яаж ажилласан бэ гэдэг талаараас түүхийг та бүхэнд бас танилцуулаад өнөөдрийн лекцээ дуусгах байгаа. 그 다음에 이번에는 이제 사진으로 좀 소개를 시켜드리면서 몽골과 한국의 살림의 상황에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. За тэгвэл лекцээ эхлүүлье. За Монгол улсын ойн нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдэг тал дээр өөрийнхөө мэдж байгаа хүрээнд танилцуулъя. 저는 일반적으로 생각하면 몽골의 살림하면 떠오르는 이미지가 아마 두 가지 정도가 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. За ингээд би бодохдоо Монголын ой гэд бодох юм бол хоёр төрлийн дүр зураг буудаг байгаа надад. 사진에서 보시는 것처럼 이렇게 침엽 수림대가 있다든가 또는 국립공원 지역이 있다든가 하는 아주 생태적으로도 건강한 숲이 있는가 하면 За зурган дээр харж байгаа шил дээдлийн хоёр зураг маань болохоор шинсэн шилмүс модон ой эсвэл бол тэрэлж зэрэг газрууд шиг байгалийн цогцолборт газар зэрэг ингээ байгалийн чигээрээ тэр чигээрээ маш сайн хадгалагдсан ийм газруудыг ойг төсөөлөх боломжтой. 또는 이 바인작 지역의 이 싹사울 자생지가 지나친 방목을 해가지고 점점 황폐화되거나
고비 사막의 이와 같은 이 영상들을 우리가 주로 많이 접근을 하고 있는데 아마 두 가지 커다란 이미지를 우리가 갖고 있다라고 생각을 할 수 있을 것 같습니다. За тэгээд доотлолт нь болохоор бэлчээрийн талхлагдлаас үүссэн баян цагийн байгалийн заган за эсвэл ийм говь цөлийн илсэн манхан зэрэг ийм хоёр янзаар төсөөлөлд одоо миний төсөөлөл буудаг. 우리나라의 경우는 조금 다릅니다. 우리나라도 과거에는 아주 울창한 숲이 있었습니다만 1960년대까지만 해도 전국 대부분이 지금 보시는 바와 같이 사진과 같이 황폐화되어 있었던 그런 시절이 있었습니다. За Солонгосын хувьд болохоор 1960-аад оны үед газар нутгийнхаа бүр бараг бүх газар нутг нь газрын доройтолд орсон ой модгүй болж уулын нүцгэрч эзгүүрсэн байгаа. 1970년대에서 80년대에 걸쳐서 전국적으로 국민과 함께 이 치산 녹화라고 하는 국민운동을 통해서 울창한 인공님과 함께 천연님도 같이 이렇게 양성한 그런 아주 아름다운 모습으로 지금 국토가 좀 바뀌어 있습니다. За тэгээд энэ эзгүүрч хоосорсон газар нутгаа ой модоо болохоор 1970-аас 80-аад оны үеэс ахуулаад бүх газар нутгийг хамарсан газрын доройтлыг бууруулах болоо ногооруулах юм хөтөлбөрийг уриалгыг хэрэгжүүлээд явж эхэлсэн байгаа. За үүгээр дамжуулаад за бүх арт түмний хөдөлгөөн өрнүүлээд өтгөн сайхан ойтой болсон байгаа өнөөдөр. 오늘의 이런 교육 과정을 통해서 한국과 몽골 함께 몽골에서도 이런 아름다운 숲, 울창한 숲들이 만들어지기를 기대하면서 다음 과정을 말씀을 드리도록 하겠습니다. За тэгээд ийм солонгосын туршлага болоод Монголын нөхцөл байдал гээд Монголын туршлага хоёрыг хооронд нь хослуулаад сайн муу талуудаа хоорондоо нөхөөд за өнөөдрийн лекцээр дамжуулаад ч гэсэн олж авсан мэдлэгээрээ дамжуулаад Монгол өтгөн шигүү ойтой болох ийм үйлсийн эхлэл болох байхаа гэж найдаж байна. 몽골에서는 이미 국가 차원의 그린벨트 프로그램을 통해서 20만 헥타의 숲을 조성하는 그런 사업을 추진하는 걸로 제가 알고 있습니다. За Монгол улс маань өөрийн засгийн газрын санаачлагаар ногоо ирэн үндэсний хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлээд 200 гаруй мянган га талбайд ойжуулалтын ажлыг хийсэн ой бий болгосон гэж би бодож байгаа. 아울러 한국과 몽골은 2007년부터 최근에 이르기까지 한몽 그린벨트 사업을 통해서 약 3천 헥타의 조림 사업하고 여러 군데에 양묘장을 설치하는 등 성공적으로 운영하고 있다고 좀 생각하고 있습니다. За мөн үүнээс гадна Солонгос болоод Монгол улс маань хоорондоо хамтраад 2007 оноос ахуулаад 3,000 га талбайд ойжуулах болоод мод үржүүлэхийн газар байгуулах зэрэг үйл ажиллагаанд дээр хамтран ажилласан Монгол Солонгосын ногоо ирэн төслийг бас байгуулад өдийг хүртэл бас үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. 저는 이 자료를 정리하면서 몽골을 산림 현황에 대해서 좀 들여다봤습니다만 몽골의 산림 면적이 1255만 헥타 정도로 우리나라 산림 면적의 약 2배 정도인데 몽골 전체 국토 면적의 8%에 불과하다는데 깜짝 놀랐습니다. За би энэ удаагийн лекцээ бэлтэнгээ Монголын газар нутгийн хэмжээ болоод ойн эзлэх хэмжээ, ойн эзлэх талбай зэргийг харьцуулаад харж байхдаа маш их гайхсан. Юу вэ гэхээр ойн эзлэх хэмжээ хувьд болохоор Солонгостой харьцуулаад 2 дахин их мөртлөө Монгол улсын газар нутгийн хэмжээтэй харьцуулаад үзэхэд 8% эзэлж байгааг нь хараад бас нэлээд гайхажсэн. 또한 산림이 모두가 공유림이고 대부분이 천연림인 상태로 있다는 것에도 놀랐습니다. За мөн бас нэг гайхсан зүйл нь юу гэхээр ихэнх ой маань улсын эзэмшлийн ой, за мөн байгалийн ой ихэнх хувийг нь эзэлдэг гэж бас гэдгийг мэдээд бас нэлээд гайхажсэн. 그리고 산림의 기능 또한 대부분이 산림의 보호를 받고 있고 목재를 생산해서 이용하기 위한 경제림은 7%가 되지 않는 아주 매우 적은 것으로 우리나라와는 매우 다른 상황인 것을 알게 되었습니다. За мөн ойн ихэнх ой маань болохоор улсын хамгаалтанд байдаг. За модон материал үйлдвэрлэх зориулалтаа эдийн засгийн ой болохоор 6-аас 7% орчим эзэлдэг гэдгийг хараад мэдээд за Солонгосоос бас нэлийн өөр юм байна гэж бас бодож илаа. 우리나라의 산림 현황은 보시면 전국토의 63%가 산림으로 되어 있습니다. За манай буюу Солонгосын газар нутгийг Солонгосын нөхцөлийг харах юм бол бүх газар нутгийн 63% нь ой эзэлдэг. 또한 이 산림이 66%가 대부분이 다 개인 소유의 사유림이라는 점이 좀 틀립니다. За эдгээр ойн 66 орчим хувь нь хувийн эзэмшлийн хувийн ой байдаг гэдгээр онцлогтой. 그
그리고 살림 가운데 목재를 생산하기 위한 경제림, 이 경제림이 3분의 2를 넘는다는 점이 몽골과는 매우 다르다는 것을 알 수가 있습니다. За мөн эдийн засгийн зориулттай ой маань болохоор бүх ойн 3.2 орчим хувийг эзэлдэг гэдгээрээ нэлийн өөр юм аа Монголоос. 앞서 말씀드린 것처럼 70년, 80년대에 나무를 심어서 잘 키워서 현재 우리의 살림이 목 축적이 165입방 정도 헥타당 매우 높은 축적을 보이고 있고 이제는 이와 같은 살림에서 목재를 생산하기 위한 아주 중요한 기반을 마련했다고 할 수가 있겠습니다. За мөн ой нөөцийн хувьд харах юм бол 165 м куб буюу ингээ харах юм бол нэлээд нягтрал ихтэй ингэж ой маань байдаг байгаа. За тэгээ энэ ойгоо түшиглээд бид нар модон материал буюу модон материал үйлдвэрлэх юм үндэс суурийг бас бэлдсэн гэж хэлж болно. 자, 그러면 이제 두 번째 나무를 심기 위한 가장 기본적인 순서 가운데 제1차 어떤 나무를 심을 것이냐 하는 부분입니다. 그래서 우리나라의 경우를 예를 들어서 설명을 드리고자 합니다. За дараа нь болохоор мод тарих гэдэг ажлыг мод тарих гэж бодох юм бол энд хамгийн чухал зүйл нь ямар төрлийн модыг сонгож тарих вэ гэдэг асуудал байдаг. Тэгэхээр би Солонгос улсын жишээн дээр тулгуурлаа та бүхэнд бас танилцуулъя. 우리나라는 몽골과는 달리 국토가 남북으로 이렇게 길게 발달되어 있습니다. За Солонгос улсын газар нутгийн байдлыг харах юм бол Монголоос өөр нь болохоор хойд зүгээс өмнө зүг рүү сунсан байдалтай. 사진을 그림을 보시게 되면 이 윗부분이 하얀 부분들이 있는데 이 부분이 추운 곳입니다. За энэ газрын зургийн дээд хэсэг цагаанаар тэмдэглэгдсэн хэсэг болохоор хүйтэн бүс нутаг. 물론 아무리 춥다고 해도 몽골보다는 따뜻한 곳이기도 하죠. За хичнээн хүйтэн гэж байгаа боловч Монголын өвлийн улиралтай хүйтний улиралтай харьцуулахад дулаахан байдаг. 그리고 한반도 전체는 대부분이 이 온대 지역으로 구분되어 있고 온대 지역도 북부, 중부, 남부로 구분되어 있습니다. За халуун дулаан бүс нутаг гэж үздэг байгаа. За энийг бас ингээд дөрөв хойд урд баруун зүүн бүс нутаг гэж хуваадаг. 그리고 남쪽 지역에 일부 조금 바닷가 쪽에 면에 있는 조그만 부분이 있는데 이 부분들이 우리 난대 식물이 자라는 부분입니다. За яг өмнө зүгийн бүс нутгийн ой хэсэгт болохоор халуун бүсийн ой эзэлдэг байгаа. 그래서 비록 작은 면적이긴 하지만 북쪽, 남쪽으로 가면서 다양한 식물들이 살고 있는 것을 알 수가 있습니다. Хэдийгээр бага хэмжээний зайг эзэлдэг боловч, хувийг эзэлдэг боловч хойд газар нутгийнхаа хойноос урагш хүртэл бүс нутаг бүрээрээ маш олон төрлийн ургамал тархан ургасан байдаг. 그래서 나무를 심게 되면 조금 전에 보시는 것처럼 요 화면에서 보시는 것처럼 바로 이렇게 북쪽, 가운데, 남쪽 이렇게 해서 지역에 따라서 적합한 수종들을 우리가 선정을 하게 됩니다. За тэгээд газар нутгийнхаа байрлал буюу бүсээр нь ангилаад модны төрөл зүйлээс өөр сонгож тарьдаг байгаа. 나중에 자세하게 나무들의 종류들을 좀 설명을 드리겠습니다만 요 빨갛게 표시되어 있는 부분들이 있습니다. 이렇게 빨갛게 표시되어 있는 부분들은 외국에서 도입한 수종들입니다. За дараагийнхаа слайдараас жоохон дэлгэрүүлээ тайлбарлах боловч одоо энэ слайдын дарааж байгаа улаанаар тэмдэглэгдсэн модны төрөл зүйлүүд бол гадаадаас оруулж ирсэн нутагшуулсан моднууд байгаа. 지역을 구분하고 난 다음에는 어떠한 수종을 심을까 하는 선정 기준이 있습니다. За ингээд модныхаа төрөл зүйлийг бүс нутгаар нь ангилсны дараа ямар шалгуураар модоо сонгож авах вэ гэдэг бол 나무를 생산할 건지 환경을 보존할 건지 재해 방지를 할 건지 또는 경관을 볼 건지에 대한 경영 목적에 따라 식재 수종들을 선정을 하게 됩니다. За тэгэхээр үйлдвэрлэлийн зорилттой юм уу, модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм уу, эсвэл байгаль орчин хамгаалах юм уу, эсвэл байгалийн гамшигаас сэргийлэх юм уу гэдгээс шалтгаалаад модны төрөл зүйлээ өөрөөр сонгодог. 슬라이드를 보시면 경제성이 있는 수종, 재해 강한 수종, 적지적수, 그 땅에 적합한 수종
그다음에 공익적 가치가 높은 수종 이렇게 구분해서 선정한다는 것을 말씀드립니다. За тэгэхээр энэ слайданд харагдж байгаа шиг эдийн засгийн ач холбогдолтой модны төрөл зүйл, байгалийн гамшиг зэрэг төсвөртэй модны төрөл, уугуул модны төрөл буюу тухайн газар нутагт тохиромжтой сайн ургадаг мод, за нийгмийн үн цэнтэй модны төрөл зүйл гээд эдгээр шалгууруудаар ангилж модоо сонгодог байгаа. 어떤 수종을 심을 것인가에 대한 사례를 말씀을 드리는데 우선 먼저 몽골에서 주로 심는 수종으로 알려진 것들을 저희들에게 알려진 것들은 이제 비슬나무라든가 갈매보리수 나무. За ойжуулсан тарж буй модны төрөл зүйлийн үед Монголын жишээн дээр авч үзэх юм бол бидний мэдж байгаагаар хайлаас мод байна. За чацарган байна. 또는 몽골 포플라. За 또는 울яс, 위섬유. сухай, 그리고 사막보리수. жигд. 여러분들이 잘 아시는 싹사올. За та бүхний сайн мэдэх цаг. 이런 종류들이 주로 식재하는 수종으로 저희들이 알고 있습니다. Ийм төрлийн төрөл зүйлийн моднуудыг ихэнх хувь нь эзэлдэг. За эдгээрээр бас ойжуулалт болоод ойн аж ахуй явагдаж байгаа гэж солонгос хүмүүс ойлгодог байгаа. 자, 이번에는 우리나라의 경우에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. За дараа нь болохоор солонгост ихэнхдээ ямар модны төрөл зүйл зохилдог вэ? Ямар модны төрөл зүйлийг түлхүү тарьдаг вэ гэдэг талаар танилцуулъя. 우리나라의 경우는 이제 잣나무라고 하는 나무인데요. За манай орны хувьд болохоор хуш мод. 이것은 이제 열매가 열리는 소나무 종류인데 열매가 열리는 그런 잣나무입니다. За энэ 우리도 있어요. 있지? 식용을 하기도 하죠. За та бүхэн бас сайн мэдж байгаа тийм Монгол ч гэсэн ургадаг хуш мод байгаа. За хүнсэнд үр жимсийг нь хүнсэнд хэрэгэлдэг. 우리나라의 많은 식재 면적을 가지고 있는 대표적인 수종입니다. За хүнсэнд хэрэгэлдэг жимсний жимсний төрлийн модны төрөл зүйлээс ихэнх хувийг нь эзэлдэг байгаа. 다음은 일본에서 도입된 낙엽송입니다. За дараагийн нь болохоор Японоос оруулж ирж нутагшуулсан шинс байгаа. 생장이 빠르고 Хурдан ургадаг. 용도가 많은 수종 중에 하나죠. Маш олон төрлөөр ашиглагддаг ийм модны төрөл зүйл байгаа. 그다음에 우리나라의 넓은 분포 면적을 가지고 있는 소나무입니다. За мөн Солонгос улсын газар нутгаар маш их тархан ургасан байдаг нарс мод байгаа. 두 번째로는 우리나라의 고유 수종처럼 자리를 잡고 있는 전나무 침엽 수종이 있습니다. За мөн жодоо модны төрөл зүйлүүд бас Солонгосын газар нутгаар нэлийн тархан ургасан байдаг. 그리고 앞서 말씀드린 외국에서 도입된 수종이 있다고 제가 말씀을 드렸는데 그중에 대표적인 수종입니다. За гаднаас нутагшуулсан гадаад орноос нутагшуулсан модны төрөл зүйлүүд бас байдаг байгаа. 삼나무와 편백나무입니다. За царс мод болоод агаар мод байгаа. 목재도 잘 이용하지만 Модон материалаар маш их ашигладаг боловч 요새는 숲치우라고 하는 그런 데에도 이용되는 그런 수종이 되겠습니다. сүүлийн үед болохоор ойн имчилгээнд бас маш их ашигладаг модны төрөл зүйлүүд юм аа. 그리고 우리나라의 고산지대에서 자생하고 있는 자작나무와 물풀의 나무가 되겠습니다. За мөн Солонгосын өндөрлөг бүс нутгуудаар ургадаг хус мод болоод яшил мод байна. 식재 면적이 상당히 많이 있습니다. За бас нэлээд их хэмжээний гад тархицсан байдаг. 다음으로는 우리나라의 천연림에서 가장 많이 볼 수 있는 상수리 나무입니다. 어디서 많이 본다고요? 어디서 많이 볼 수 있다고요? 우리나라 전역에. За мөн Солонгост бас нэлээд их харах боломжтой нэлээд их ургасан байдаг ок мод байна. 특히 이 나무는 전통적으로 우리 농경 생활하고 밀접한 관계를 갖고 있습니다. За энэ мод маань ялангуяа Монгол Солонгосын газар тариалангийн бүтээгдэхүүнтэй нэлээд холбоотой байдаг. 몽골 지방에는 아마 퀘르쿠스 몽골리카라고 하는 나무가 있을 겁니다. За Монгол бол Quercus mongolica гэдэг 그와 유사한 나무입니다. мод байгаа. тэрнтэй ер нь төстэй мод байгаа. 열매인 도토리를 우리나라에서는 식용으로 하고 있습니다. За үр жимсийг нь болохоор боловсруулад янз бүрийн хачирнд юм уу хоол хүнсэндээ хэрэгэлдэг. 그리고 최근에는 미국에서 도입된 백합나무라고 하는 나무로 식재를 하고 있습니다. За тэгээд сүүлийн үед Америкаас оруулж ирж нутагшуулж байгаа 생장이 매우 빠른 나무이기도 합니다. мод байгаа. За энэ бол нэлийн хурдан өсөлттэй модны нэг юм аа. 예, 이제 이와 같은 수종을 가지고 우리는 이제 묘목을 만들어서 산야나무를 심게 되는데 그러한 가운데 산야나무를 심는 그 경과 과정 중에 가장
중요한 제1단계에 대해서 설명을 드리겠습니다. За тэгэхээр эдгээр моднуудыг ашиглаад бид нэр ойжуулалтынхаа ажилд ашиглаж за эдгээрийг үржүүлээд энийгээ тарьц болгоод ойжуулалтынхаа болоод нөхөн сэргээлтийнхаа ажилд ашигладаг байгаа. За ингээд ойжуулалтанд гаргах модыг ойжуулалтанд гаргахын өмнө бас хийдэг хамгийн чухал ажлуудын нэг бол тарьцаа зөөх, тээвэрлэх зүйл байдаг байгаа. 어제하고 오늘 오전까지 공부하신 양묘와 관련되어 있는 내용입니다. За өчигдөр өнөөдөр буюу үдээс өмнө сонссон лекцүүтэй мод үржүүлгийн тухай лекцтэй бас нэлийн холбоотой. 묘목을 생산하게 되면 이제 산지까지 가지고 가야 되는데 가기 전에 제일 먼저 해야 되는 과정이 이 포장 관계가 있습니다. За тарьц болгоцоо үйлдвэрлэснийхаа дараа эдгээрийг уулын бүс нутаг руугаа буюу ойжуулалт явах газар руугаа аваачиж явахын тулд хамгийн эхлээд боож баглаж бэлддэг байгаа. 또 오늘 오전에 공부하신 이 시설 양묘, 용기묘 같은 것들은 특수 차량을 통해서 운송을 하게 됩니다. За үдээс өмнө та бүхэн суралцсан борттой тарьцыг болохоор тусгай зориултын зөөх машинаар зөөж аваачдаг байгаа. 이 포장과 운반이 중요한 이유는 양묘장에서 포장된 묘목이 조림지까지 빨리 신속하게 운반이 돼야 됩니다. За энэ тарьцаад боож бэлдээд үүнийгээ тээвэрлж зөөнө гэдэг нь ягаад чухал вэ гэхээр мод үржүүлгийн газраас тухайн тарилт явагдах, ойжуулалт явагдах газраа хамгийн хурдан аваачих нь маш хамгийн чухал байдаг. 이 잘 포장한다는 것은 바로 운반 중에 묘목이 뿌리가 햇볕이나 바람에 노출되지 않고 건조하지 않도록 하는 게 매우 중요하다고 할 수 있습니다. За энэ явцад бол тарьцынхаа үндсийг тарьцаа маш сайн боож бэлдэх хэрэгтэй. Энэ нь болохоор тарьцыг зөөх явцад салхих болоод нарны гэрлээс үүдээд тарьц маань үндэс маань хатахгүй байхад маш сайн анхаарах хэрэгтэй байгаа. 그 다음으로는 산지에 묘목을 임시 심는 작업을 해야 됩니다. За үүний дараа болохоор тарих газрынхаа ойролцоо уулархаг нутагта хөрсөнд түр тарьцаа хадгалдаг байгаа. 이 사진에 있는 모습은 산에 나무를 심은 것이 아니라 나무를 심기 전에 임시로 가식을 해놓은 것입니다. За энэ бол ойжуулсан буюу ойжуулалтын ажил явагдсан дүр зураг биш, тарилтын өмнөх хадгалсан байдал ахны. 이것도 역시 산에 심을 나무의 뿌리가 노출되지 않도록 하기 위해서 임시로 심어놓는 것이죠. За энэ зүүн талынх нь бас мөн адил ойжуулалтанд таригдсан биш, тарихын өмнө үндсийг нь хамгаалах үүднээс тарих хүртлээ түр хадгалсан байдал байна. 뿌리가 마른 묘목을 식재하게 되면 활착이 떨어지기 때문이죠. За яагаад тэгэхээр үндэс хатах юм бол амьдралтын хувьд шууд нөлөөлдөг. 그래서 이 간단한 것 같지만 이 가식이라고 하는 것은 매우 중요한 작업이다. 이렇게 이해를 하셔야 될 것 За 같습니다. амархан юм шиг боловч энэ хадгалах гэдэг энэ үйл явц маань яг энэ үеийн энэ ажил маань нэлийн хамгийн сайн нухацтай нямба хийх шаардлагатай гардаг байгаа. 그렇지만 묘목을 모든 것이 다 가식하는 것이 아니라 운반해서 가식을 하지 않고 바로 식재할 수도 있습니다. За мод үржүүлгийн газраас тарьцаа бэлдсэнийхаа дараа саяных шиг түр хадгалахгүйгээр шууд тарих бас тохиолдлууд байдаг. 그때는 가식을 하지 않고 포장해서 가지고 온 묘목을 저장을 시키는 일을 해야 됩니다. За хадгалахгүйгээр тарилтын өмнө түр хадгалахгүйгээр жишээлбэл тарьцуулах за боогоо тээвэрлээд аваад ирэх юм бол зойронд юм уу агуулхад хадгалдаг байгаа. 역시 뿌리가 건조하지 않도록 하기 위해서 여기 밑에 보시는 것처럼 거적이나 또는 매트를 가지고 차단을 시켜줘야 됩니다. За хөрсөн түр хадгална гэдэг маань түр хадгалж байгаа шууд ойжуултанд гаргахын тулд хөрсөн түр хадгалж байгаа. За энэ хадгалах гэдэг маань юу вэ гэхээр хэрэгтэй үедээ гаргаад тарихад боломжтой байдлаар тарьцуулах өхүүлэхгүйгээр хадгалах хэрэгтэй. За хадгалахдаа хамгийн түрүүнд энэ доор харагдж байгаа шиг сүрлэн дэвсгэр юм уу эсвэл гэлгар уутанд сайн үндсийг нь хатахгүйгээр боох хэрэгтэй. 그러나 이제 오늘 오전에 배우신 용기묘의 경우는 가식하기가 어렵습니다. 그래서 그와 같은 용기묘의 경우는 나무 밑에 그늘이나 그늘을 만들어서 그늘 장소에다가 임시로 보관을 해둬야 됩니다. За тэгэхээр гэхдээ үдээс өмнө та бүхний сурсан борттой тарьцыг болвол ийм агуулах зойронд хадгалах боломжгүй байдаг. Тэр яаж хадгалах вэ гэхээр том модны сүүдэрт юм уу ийм нүмер газар
тавьж хадгалах боломжтой. 우리나라의 경우 산에 나무를 심기 전에 가장 중요한 작업 중에 하나를 소개시켜드리겠습니다. За үүний дараагаар тарцаа боож баглаад бэлтжлээ. За тарилт хийхийнхаа өмнө тэгвэл юу хийдэг вэ гэхээр Солонгост хамгийн чухал гэж үздэг ажлуудын нэг бол тарилт хийх газраа цэвэрлэх, цэгцлэх ажил байдаг. 이걸 나무를 심을 장소를 정리를 하는 작업, 식재 예정지 정리 작업이라고 얘기합니다. За тарилт хийх газрыг цэвэрлэх, цэгцлэх ажил юм. 사진은 벌채지에서 나무를 벌채에서 목재를 생산하고 나머지 작은 가지 등을 잘 정리를 해서 산의 경사 방향으로 정리해 놓은 모습입니다. За энэ зурган дээр болохоор мод үйлдвэрлэлийн журмаар мод огтлсныхаа дараа үлдсэн янз бүрийн үлдэгдэл хаягдл мөчрүүдийг ингээд дээрээс доош нь цуулан игнэ болгож үрсэн байгаа. 이와 같이 정리를 하는 작업을 하는 이유는 바로 나무를 심게 되면 묘목이 자라게 될 때 원래 있었던 식생과의 경쟁을 하게 됩니다. За яагаад энэ ажлыг хийдэг вэ? Юунд хэрэгтэй вэ гэхээр мод тарьсны дараа болохоор тухайн мод маань ургах хавцтай тухайн газар урд нь ургаж исэн ургамалтай өрсөлдөөн бий болгон өрсөлдөөн гараад ургаж эхэлдэг. 우리나라도 과거에 산에 나무를 심을 때 이 식재 예정지 정리 작업을 잘못해서 조림을 실패한 경우가 많았습니다. За Солонгос ч гэсэн яг анх хойжуулалтын ажил эхэлж байхад мод тарих газраа өмнө нь цэгцэлж янзалж цэвэрлээгүй улмаас хойжуулалт хийсний улмаас хойжуулалтын ажил маань бүтлгүүдчихсэн амжилтгүй байсан үе зөндөө байсан. 이렇게 정리를 하게 되면 식재된 묘목이 빨리 활착을 하고 생장하는 데 도움을 주기 때문입니다. За ингээд тарилтын өмнөх цэгцэлгээ цэвэрлэгийг маш сайн хийснээрээ амьдралтын хувьд маш сайнаар нөлөөлж мод маань хурдан ургадаг. 또 이와 같이 정리해 놓은 이와 같은 것들은 야생동물의 은신처가 되거나 먹이 조건 등을 제공하기도 합니다. За ингээд түрүүний нөгөө унанга мод бэлсний дараа үлдсэн мөчөр болоод янз бүрийн хаягдлын юунуудаас ургамлуудаар ийм далан шиг ийм игнээ ингээд барьсан нь цаашдаа зэрлэг амьтдын үүрлэх эдэш тижээллийг бас бүрдүүлэх боломжийг олгодог байгаа. 요즘 우리나라에서는 이와 같이 정리되어 있는 물질들도 전부 다 수집을 해서 바이오매스로 활용을 하고 있습니다. За Солонгос гэсэн сүүлийн үед энэ унан мөчрүүдийг бэлдэж тавьсан энэ мөчрүүдэд уулнаас буулгаад биомассаар бас ашигладаг байгаа. 다음은 심는 식재에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. За ингээд газраа цэвэрлэлт бэлдснийхаа дараа хойжуулалтын ажил явагдана. 나무를 심는다는 것에 대해서 그 의의를 한번 좀 정리를 해둘 필요가 있을 것 같습니다. За хойжуулах буюу мод тарихын ач холбогдлын тухай бас энэ юуны өмнө бас үзэх хэрэгтэй. 식재는 플랜팅이라고 해서 나무를 심는 일을 얘기하죠. За тарилт гэдэг маань англиар planting буюу мод тарих үеийг хэлж байгаа. 그것은 기존에 있던 나무를 잘라내고 새로운 숲을 만든다는 것을 의미합니다. За энэ болохоор өмнө нь байсан мод ингээ хотлогдож байхгүй болсон. За үүний оронд шинээр мод тарина гэсэн утгыг агуулдаг. 그래서 이와 같은 식재 작업이 잘못될 경우에는 숲을 만들 수가 없다라는 점도 매우 중요하다고 생각합니다. За тэгэхээр зөв тарихгүй байх юм бол хийсэн ажил маань ямар ч үр бүтээлгүй, тарьсан мод маань урахгүй, шинэ ой бий болгох ямар ч боломжгүй болно гэсэн үг. 우리나라의 경우는 나무를 심게 되는데 그 심는 시기를 결정하는 게 매우 중요합니다. За Солонгос ч гэсэн тарилтын хугацааг тааруулах яг зөв үедээ тарих нь маш чухал гэж үздэг. 그 이유는 앞서 말씀드린 것처럼 우리나라의 한반도가 남북으로 발달되다 보니까 지역마다 온도 차이가 다릅니다. 온도 차이가 나기 때문에 그렇습니다. За ягаад тэгэхээр газрын байрлалын хувьд хойд зүгээс өмнө зүг рүүгээ сунаж тогтсон байдаг учраас нутаг тус бүрээрээ бүс нутгууд өөр бага зэргийн ийм уур амьсгалын буюу температурын ялгаатай байдаг. 그 온도 차이가 있기 때문에 지역마다 땅이 녹는 시기가 다릅니다. Ингээд температурын уурт ийм газар нутагтай учраас температурын зөрүү нэлээд их гардаг байгаа. Тийм учраас газар гисэх хугацаа өөр байдаг. 그래서 나무를 심는 시기는 가장 따뜻한 남쪽부터 심기 시작합니다. За тэгэхээр мод тарихтаа хамгийн дулаахан буюу хамгийн дулаан температуртай өмнөд зүгээс эхэлдэг байгаа. Өмнөд бүс нутгаас эхэлдэг. 그래서 우리나라의 경우는 2월 하순부터
4월 하순까지 약 2개월에 걸쳐서 나무를 심습니다. За солонгосын хувьд болохоор 2 сарын сүүлээс 4 сарын сүүл буюу 2 сарын хугацаанд тарилтаа хийдэг байгаа. 심는 시기는 우리가 연간 강수량이 1,300mm 정도 내리기 때문에 봄철과 가을철에 심을 수가 있습니다. За тарих уйлрал нь ямар байдаг вэ гэхээр солонгосын хувьд жилийн хурд үндэсний дундаж хэмжээ 300 орчим мм байдаг учраас намар, хавар тарилт хийх боломжтой байдаг. 다음은 나무를 심는 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. За дараа нь болохоор мод тарих аргын тухай 이렉타, танилцуулъя. 예, 사방 100m죠. 가로세로 100m. Хөндлөн уртаараа хөндлөнгөөрөө 1 м талбай. 그래서 우리나라는 기본적으로 이렉타에 3,000본을 심는 것을 원칙으로 하고 있습니다. За Солонгост бол стандарт нь 1 гад 3000 шиг мод тарих 가장 стандарттай. 기본적인 방법은 사방 1.8m 간격으로 나무를 심습니다. За ургамал хоорондын зай 1.8 м. 그 외에 이열을 부분적으로 밀식을 하거나 За ийм аргын дөрвөлжлөн тарих арга. За хоёрдугаарт нь 2 игнэгээр тарих. 한 장소에다가 3번씩 심어서 1000개의 구덩이를 만들어내는 그런 방식으로 심는 방법이 있습니다. За мөн нэг газар 3 ширхэг мод тарих байдлаар 3-аар бүлэглэн тарих аргыг бас ашигладаг. 물론 이와 같이 식재 방법이 다른 것은 용재를 생산할 것인가 연료를 생산할 것인가에 따라서 경영 목적에 따라 달라집니다. За энэ 3 аргаас яаж сонгодог вэ гэхээр тухайн ойжуулалтын ажлыг ямар зорилтоор явуулж байгаа. Эдийн засгийн зорилтоор юм уу, түлшний мод бэлтгэх юм уу, эсвэл модон материал үйлдвэрлэх юм уу гэдгээс шалтгаалаад сонгодог байгаа. 다음은 식재 도구에 대해서 말씀드리겠습니다. За дараа нь болохоор тарилтанд ашиглах багаж хэрэгсэл ямар байдаг вэ? 어디에 심을 것인가를 먼저 확인을 하고 Хамгийн дөрөв хаана тарих вэ гэдгээс 그 шалтгаална. 지형을 잘 살펴본 다음에 Газрын хэлбэрээ бас сайн ажиглана. 그 지형에 적합한 식재 도구를 선정을 해야 합니다. Тэгэхээр тухайн газар хөрсөнд таарсан багажаа сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. 우리나라에서 볼 수 있는 특이한 것은 바로 묘목을 심을 때 묘목을 사람들이 갖고 다니는 이 주머니를 갖고 다닌다는 겁니다. За Солонгосын бас нэг тарилт хийх үеийн нэг онцлог дүр зураг нь юу вэ гэхээр тарцнуудаа ийм тарсны уутанд хүн болгон хийгээд зөөж авч явдаг. 보통 일반 묘를 식재할 때 쓰는데 한 주머니에 50본 내지 60본 정도를 담고 다닙니다. За ихэнхдээ энгийн тарцнуудыг уутандаа хийж хийгээд хаан тарсан уутан дах тарцаа авч яваад тарьдаг байгаа. За ихэнхдээ нэг уутан 50-аас 60 орчим шиг мод төрөл зүйлээс шалтгаалаад хэмжээ нь өөрөөр ордог. 역시 묘목의 뿌리가 건조하지 않도록 하는데 그 목적이 있죠. За ягаад гэхээр гол зорилго нь модны үнцийг хатаахгүй байх зорилготой. 두 번째로서는 필요한 도구가 이 전정가입니다. За хоёрдугаарт нь хамгийн бас зайлшгүй шаардлагатай багжуудын нэг бол энэ 보통 가지를 칠 때 많이 쓰는 도구이기도 하지만 тарцны хайж байгаа мөчрийн тайралтанд нэлээд ашигладаг боловч 심을 묘목의 뿌리가 길 경우에는 잘라서 또는 다듬어서 심을 때 필요합니다. за тарих үедээ тарсны мөн үндэс уурт юм уу эсвэл урт байх юм бол хайчлаа засаад засахад энэ хайчийг хэрэглэдэг бахнэ. 우리나라에서 나무를 심을 때는 보통 산지에다 심기 때문에 За Солонгост бол ихэнхдээ уулархаг бүс нутагт тарилт явагддаг учраас 삽을 사용하지 않고 괭이를 사용합니다. хүрзний оронд жотог төлхөө ашигладаг байгаа. 그 다음에 두 번째로 이와 같은 준비가 되면 나무를 심을 장소를 정해야 됩니다. За ингээ багаж хэрэгслээ бэлдснийхаа дараа хаан тарилтаа хийх вэ гэд газараа сонгодог. 3,000본을 심는다고 가정하면 3,000본 심을 자리를 정하는 거죠. За жишээлбэл нэг гад буюу 3000 тарц тарина 3000 шиг мод тарина гэж байгаа бол газараа эхлээд нь тэмдэглэх хэрэгтэй. 이 줄에다가 1.8m 간격으로 표시를 해서 За энэ утсандаа болохоор 1.8 м болгонд энэ тэмдэглэгээ 길게 хийгээд 늘어뜨린 다음 урт сунгаад 그 지점에다가 이와 같은
막대기를 꼽아 놓습니다. За ингээд тэмдэглэл 1.8 метрийн зайтай тэмдэглэгээ игээд уцаа ингээд сунгаад үсэх юм бол яг энэ харалдаа тэмдэглэсэн харалдаа болгонд энэ доотлын харагч байгаа саваа модыг зоож өгөөд 그리고 나무를 심는 사람들은 이 막대기가 꼽혀 있는 곳에 가서 나무를 심게 됩니다. За ингээд тэмдэглээд өгчих юм бол мод тарил буюу мод тарихж байгаа буюу тариланд оролцож байгаа ажилчид маань тэмдэглэсэн газар болгоны харалдаа модоо тариад явдаг. тарьцаад ирдэг. 이렇게 작업이 끝난 장소는 다음에 사후 관리를 하는데 매우 기묘하게 사용할 수 있습니다. За ингээд тэмдэглэсэн байхад маш олон талын ач холбогдолтой дараа нь арчилгаа хамгаалтыг явуулах ч гэсэн модоо таньж мэдхэд дөхөн болдог байгаа. 나무를 심는 내용에 대해서 말씀을 드리겠습니다. За мод тарих аргын тухай үргэлжлүүлэн танилцуулъя. 조금 몽골하고는 좀 사정이 다릅니다만 За Монголын нөхцөллөөс арай жоохон өөр боловч 우리나라의 경우는 나무를 심기 전에 за Солонгос мод тарихаас өмнө 나무를 심을 장소 주변을 мод тарих газрынхаа эргэн тойрныг 낙엽이나 잡초 등을 제거를 합니다. за зэрлэг өвс ургамал навч зэргийг цэвэрлж өгдөг. 이와 같이 제거한 다음에 За ингээд цэвэрлж ялгасныхаа дараа 구덩이를 파게 되는데 модны нүхээ ухна. 구덩이를 팔 때 주의할 점이 있습니다. За модны нүх ухахдаа анхаарах зүйлүүд байдаг. 바로 구덩이를 팔 때 겉에 있는 흙과 За юудын дээр анхаарах вэ гэхээр нүх ухахдаа нүхэн дотор байсан ухахад гарсан шороо 구덩이 속에서 나오는 속흙을 나누어서 구분해 놓습니다. за гадна байсан шороо хоёрыг ингээ ялгаж тавьдаг. 그리고 구덩이에 묘목을 넣고 За тэгээ нүхэндээ тарцаа игээд 뿌리를 곱게 펴놉니다. за үндсийн сайн дийлгээд 그리고 나서 경사진 곳을 정리해서 이와 같이 경사면을 평지로 만들어줍니다. за ингээд хэрвээ налуу газар тарьж байгаа бол налуу газараа тэгшилж нүхээ ухаж өгөх хэрэгтэй. 그래서 이 구덩이에 흙을 채울 때에는 겉에 있는 흙을 먼저 속에다 집어넣습니다. 겉에 있는 걸 바깥에 있는 거죠. 겉에다가 빼놨던 흙. 네. 겉에 흙하고 속에 흙이 있었는데 네. 흙을 팔 때 이렇게 겉에 흙을 따로 놔. 속에 흙을 따로 놓고. 네. 근데 겉에 거를 먼저 집어넣어 속에다. За тэгээд эхэлж гаргасан хөрс байгаа. Тэгээд эхэлж ухаж гаргасан хөрсөө төрүүлж хийгээд за төрний дараа тэр эхэлж гаргасан ухаж гаргасан хөрсний өмнө байсан доторх байсан хөрсөө дараа нь хийн. 그리고 마지막으로 먼저 구덩이를 팔 때 속에 있던 흙을 겉에 집어넣어 줍니다. За ингэж эхлээд ухаж гаргасан хөрс шороогоо төрүүлж хийгээд түүний дараа тэрний дараа ухаж гаргасан хөрсөө ингэж дараалал сольж буцааж хийдэг. 그렇게 해서 잘 다져줘 가지고 За ингэ сайн чигжиж өгнө. 물바지나 고랑을 만들어줘서 낙엽 등을 덮어줍니다. За ингээд усны далан ус тогтоох юм далангаа игээд 바로 навчаараа хүчиж өгдөг. 이렇게 하는 겁니다. За яг энэ байдлаар 이렇게 해서 겉에 낙엽을 덮어줘서 навчаар хүчснараа 건조하지 않도록 해주는 게 매우 중요합니다. за хөрс маань чийхтэй буюу чийгийг хадгалаад хатаахгүй байх зорилготойгоо. 처음에 나무를 심을 때 За анх мод тарихдаа 우리나라도 Солонгос ч 이와 гэсэн 같은 작업을 하지 않아서 ийм яг шат дараалын дагуу хийгээгүй 심은 шүмдээ 나무들이 моднууд 많이 маань 죽었습니다. нэлээд ихэнх нь хүчийсэн. 다음은 용기묘 식재에 대해서 말씀드리겠습니다. За одоо дараа нь болохоор бортгонд хэрхэн тарих вэ? 용기묘 식재는 일반 묘와 달리 이와 같이 호트 통째로 닫고 다닙니다. За бортгонд хэрхэн тарих вэ? Бортготой тарьцаар хэрхэн ойжуулт хийх вэ гэх юм бол за Солонгост бол энэ чигээр нь бортготой тарьцаа авч яваад 이걸 갖고 다니면서 하나씩 뽑아서 за нэг нэгээр нь нүхнээс нь сугалж аваад 요 포트의 규격에 맞게 구덩이를 파서 за яг энэ бортгоны хэмжээтэй ойролцоо нүх ухаад 사람들이 심습니다. тарьдаг байгаа. 근데 이때 주의할 점은 За энэ үед юун дээр анхаарах вэ гэвэл 일반 묘를 심을 때에는 발로 밟아줘 가지고 다져줬지만 за энгийн нүцгэн үндтэй тарьцыг тарихдаа тариад шороогоо хийснийхаа дараа сайн чигжиж өгжсэн бол 용기묘의 경우는 발로 밟으면 분이 깨지기 때문에 бортготой тарьсны хувьд энэ хөрстөөгөө барьцалсан энэ шороо маань нүх ухаа тариад дээрэс нь гიშгэх юм бол хагарна. 손으로 가볍게 정리해 줍니다. Тийм учраас энийг хагалахгүй тул хөлөөрөө биш гараараа баг зэрэг ингэ шороогийн дахиж нүхэндээ хийж өгөх хэрэгтэй байна. 이제는
그동안에 우리나라의 경우 나무를 심는 방법의 말씀을 드렸습니다만 За 그동안 одоо энэ цаг хүртэл болохоор та бүхэн Солонгост хэрхэн тарилтын ойж үлтэй ажил явагдаж байна, ямар аргаар тарьж байна гэдгийг танилцуулсан болвол 그동안 몽골 지역에서 Монголд 나무를 심었던 사례에 대해서 한번 정리를 해보겠습니다. ойж үлтийн ажлыг одоо ямар аргаар тарьж исэн бэ гэдэг зүйлийг өөрийнхөө туршлага дээрээс үндэслэн танилцуулъя. 한국 몽골 그린벨트 조림 사업의 사례로 За Монгол Солонгосын ногоо ирэм төслийн ажлын жишээн дээр тайлбарлах юм бол 우리나라와는 전혀 다릅니다. за цаг уурын хувьд Солонгосоос өөр 조림 구역의 기본 단위가 50헥타. за ойж үлтийн нэгж талбай хэмжээ 50 га. 줄간 거리가 4m, За игний хооронд 4 м, 묘간 거리가 2m. тарсны хоорондын зай 2 м. 그래서 단위당 하게 되면 27,000번 정도를 식재하게 되는데 За ингээд тооцох 50헥타에. юм бол 50 гаад 27 мянган орчим 그리고 мод 특이한 таригддаг. 것이 Энд нэг онцлог зүйл байгаа нь юу вэ гэхээр 우리나라의 경우는 평탄하게 나무를 심지만 Солонгост бол хөрсөө баг газрын газартаа тэгшилж дүүргдэг болвол нөхөндөө 몽골의 경우는 대부분이 다 이렇게 저식으로 식재를 한다는 사실이 다르다는 걸 알 수 있습니다. за Монголд бол болж өгөл газрын гүнлүү ингэж ухаж шуудуу хэлбэрээр ухаж хийхин тарьдаг. Энэ Монгол Солонгос ногоо ирэм төсөл энэ аргаар модоо хийхин тарьсан байгаа. 몽골에서의 식재 사례들은 여러분들께서 잘 아시기 때문에 간단하게만 말씀을 За 드리도록 Монголд хэрхэн 하겠습니다. таригдаг вэ гэдэг талаар та бүхэн манаас мэдж байгаа учраас товчхон 이 자료는 포플라 식재의 경우입니다. танилцуулаад явъя. За улиасны тарилт байна. 결국에 나무의 나이가 묘목의 나이가 얼만큼 되느냐에 따라서 식재 구덩이가 달라진다는 것을 의미하고 있습니다. За мод хэдэн настай тарьцуулгдсан модыг тарьж ийнэ гэдгээс шалтгаалаад модны нүхний хэмжээ бас өөрчлөгддөг. 또 몽골 포플라 경우에도 방풍림을 만들 경우에는 이와 같이 식재 거리가 다르다는 것도 알 수가 있습니다. За мөн салхинаас хамгаалах ойн зургийн зориулттай улиас мод тарих тохиолдолд бас иймэрхүү бүдүүчээр тарьдаг байгаа. 또 우리나라의 경우는 나무를 식재하면 보통 80% 이상의 활착률을 보이고 있습니다만 За Солонгост бол тарилтын дараа ойжилтын дараа амьдралтын хувь 80-аас дээш хувьтай байдаг бол 몽골의 경우는 지역에 따라서 상당한 활착률의 차이가 있는 것도 알 Монгол 수가 улсын 있습니다. хувьд болохоор газар нутгийнхаа байршил уур амьсгалын онцлог хөрсний онцлогоос шалтгаалаад маш их зөрүүтэй юм амьдралтын хувьд гардаг байгаа. 사진은 비슬나무의 경우 생존율과 생장률이 다르다는 것을 알 수가 있는 За 사진이 эндээс харах юм бол адилхан Өмнө Говь аймагт мөртлөө за хайлаас модны ургалтын зөрүүтэй байдлыг харж болж байна. 다음은 하무린 히드공원에 식재했던 사례가 되겠습니다. За дараа нь хамрын эд орчимд тарьсан модны жишээ байна. 이것은 씨앗을 파종해 가지고 За үрээр 식재하는 사례가 тариад 되겠습니다. ургасан хайлаас мод байна. 다음으로는 제가 2017년도에 몽골에 방문했을 때 받았던 자료 가운데 싹사울에 대해서 정리된 내용들이 있어서 여러분들이 잘 아시겠습니다만 소개를 해드리겠습니다. За дараагийн слайд болохоор 2017 онд Монголд очихдоо бас олж авч исэн материал байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маш сайн мэдж байгаа учраас товчхон тайлбарлая. 이렇게 신장지구나 내몽고, Өвөр Монголын Шинжаан, 그다음에 아랄해 지역에 Араал тэнгис, 건조한 해변을 따라 식재하는 싹사울에 식재된 모습이고요. Араал тэнгисийн ойр орчимд хуурай бүс нутгийг дагуулan тарьсан. 그다음에 투르크멘의 건조한 사막 지역에 식재했던 사라고요. Заган ой, за мөн Түркмен улсын хуурай газар тарьсан. 싹사울이 자연 상태에서 생육하고 있는 모습이 Заган ой, 되겠습니다. за мөн байгальд заган ой маань өөрөө хэрхэн ургаж байгаа гэдэг зураг бас байна. 아울러 싹사울의 식재의 경우도 구덩이를 파는 것이 삽으로 파는 경우도 있지만 이와 같이 식혈기를 통해서 파는 경우도 있었고 За мөн дараа нь болохоор модны нүх ухах арга нь болохоор хүрзээр бас ухан тэрнээс гадна модны нүх ухагчаар бас ашиглаж нүхээ ухаж байсан. 또 포트묘를 식재하는 경우도 있었습니다. За мөн бортготой бас үрээр бас тарьж исэн боловч бортготой тарьсаар бас ойжуулт хийж исэн. 아직까지 다양한 방법으로 식재 연구를 하고 있습니다만 За энэ мэтчлэн маш олон аргаар тарилтын аргаар туршиж үзэж 기대가 되고 байгаа. 있습니다. Тэгээд маш сайн үр дүнд хүрэх байхаа гэж харж байна. 그 외에도 갈매보리수 나무라든가 За үүнээс гадна чацрагны мод тарих, 몽골의 바얀누르 지역에 있어서의 이게 너무 큰데요. За дараа нь болохоор Баян нуур
Дундгой аймгийн Баяннуур 바얀누르 지역에 있어서의 모욕을 가식하고 구덩이를 파고 식지 않은 이 과정에 대해서도 한번 좀 우리가 검토해 볼 자, 필요가 있을 것 같습니다. 6-аар тарилтын үйл явцыг бас дараалуулан харуулсан байна. Арчилгааны зураг бас цогтой байна. 그리고 식제대의 내용을 좀 간단하게만 좀 정리하고 첫째 시간을 마치도록 하겠습니다. За 그리고 таригдсан нөхцөл байдлын талаар ингээд та бүхэндээ танилцууллаа. 우리나라의 경우에서 나무를 심은 다음에 가장 중요시하는 것이 바로 이 나무를 보식한다는 작업입니다. За Солонгост бол мод тарьсны дараа бас хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр нөхөн тарилт байдаг. 이 활착하지 않은 곳에 묘목을 다시 심는다는 것이죠. За энэ та бүхэн сайн мэдж байгаа тийм амьдралын юм уу эсвэл ургаагүй модны оронд нөхөн тарилт хийн. 그래서 우리나라의 경우는 또 초창기 때 황폐화된 산지에 나무를 심었기 때문에 За Солонгосын үед мод тарьж эхэлж их ихэн үедээ ямар ч модгүй ойгүй байсан газараа мод тарьсан учраас 이와 같은 산지용 비료를 만들어서 나무에다가 주고 있었습니다. за модгүй газар тарьж исэн учраас мод ойн зориулттай юм бордоог ашиглаж исэн. 기타 이와 관련된 여러 가지 사업을 통해서 우리가 다양한 형태의 사목과 방지 사업이라든가 바얀누르 황사 발원지 복구절임 같은 사례에서도 나무를 식재했던 경험을 찾아볼 수가 있었습니다. За тэгэхээр Солонгосоос ч гэсэн энэ та бүхэн танилцуулсны дагуу маш олон оронд маш олон бүс нутагт олон зориултаар юм ойжуулалтын ажлуудыг хийж исэн туршлагаас бас харах боломжтой. 이 다음은 제가 직접 참여했던 사업이기도 합니다만 내몽고의 우란부어 지역이라든가 통요 지역의 크얼친 사지의 방풍림을 실제했던 방법입니다. За энэ болохоор миний яг өөрөө гар бичлээ оролцож исэн төслүүд буюу ойжуулалтын ажлууд байгаа. Өөр Монголын үрдээс оронд Улаанбаатарын цөөл мөн Тонлын хот орчин исэн цөөл зэрэг газруудад тарилт хийж исэн байгаа. 예, 첫째 시간은 요 식재까지 말씀을 드리는 걸로 하도록 하겠습니다. За ингээд 수고하셨습니다. лекцийн эхний хэсэг маань тарилтын тухай ерөнхий агуулгуудыг жишээнүүдийг та бүхэн танилцуулсан байгаа. За хэсэг хугацаанд амраад Монголын цагаар 1 цагаас эргээд уулзцаая. 예, 여러분들 잘 쉬셨습니까? 자. 마지막 시간인 것 같습니다. За лекцийн сүүлийн хэсэгт орыг та бүхэн хэсэгхэн ч гэсэн амраад авсан байхаа. 몽골 지금 춥지요? Монголд одоо хүүтэн байгаах тий. 우리나라는 영하 10도만 넘어도 아주 춥다고 하거든요. За Солонгост бол хасах 10 градус хүрэхэл юм бол амар хүүтэн мэн гэж бодож ярьдаг. 고생이 많으십니다. 감기 걸리지 않도록 주의하시고요. Тэгэхээр та бүхэн маань хүүтэн газар амьдарч байгаа учраас ханиаднаас болгоомжлоорой. 예, 마지막 시간 강의하도록 하죠. За сүүлийн лекцэндээ орё. 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 나무를 심고 나면 이 관리하는 게 매우 중요합니다. За дөнгөж түрүүн та бүхнээс хэлжсэн байгаа мод тарьсны дараа арчилгаа хамгаалалт гэдэг бол маш чухлаа гэж. 그래서 심은 나무를 가꾸는 걸 우리는 인공林가꾸기라는 말을 쓰고 있습니다. За тарьсан модоо арчилгаыг бол бид нэр таримл арчилгаа гэж нэрлэдэг байгаа. 우리는 이렇게 심은 나무는 시간이 경과함에 따라 숲이 생장을 하게 되는데 생육하게 되는데 За ингээд модоо тарих юм бол мод маань айжмаар ингээд цаг жил өнгөрөгдсөн өсдөг байгаа. Энэ өсөлтийн хугацаа шат байгаа. 그래서 그 생장하는 단계에 따라서 우리는 생육 단계라는 것을 구분을 합니다. За тэгэхээр өсөлтийн үе шат гэж бид нэр хуваадаг байгаа. 그리고 그림에서 보시는 것처럼 이렇게 생육 단계에 따라서 За зурган дээр харж байгаачлан өсөлтийн үе шат бүрээр нь 각각 적합한 살림 작업을 하게 됩니다. тааруулж үүнд одоо ямар насан дээр явж ийнэ гэдгээс шалтгаалаад тохирсон арчилгааны аргыг хэрэгэлдэг байгаа. 하나하나 단계별로 말씀을 드리면 매우 복잡하고 기술적으로 어려운 부분들이 있어서 За нэг үе бүрээр нь нарийн тайлбарлах юм бол нэлээд төвөгтэй мэрэгжлийн ийм зүйлүүд орох учраас 간단하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. бидний цаг хүрэлцэх байгаа. Тийм учраас товчхон та бүхэндээ бас танилцуулъя. 요 그림의 아래쪽에 보시게 되면 여기 growth stage라는 말이 써 있습니다. За growth stage гэдэг хамгийн ихэнд байна. 이걸 우리는 생육 단계라고 합니다. За өсөлтийн үе шат байгаа. 이게 숲이 커감에 따라서 각각의 생육 단계들을 구분을 했습니다. За ингээд шат бүрээр нь хуваасан байгаа. ерөнхийдөө 그래서 시들링 단계부터 나중에 오버 매처드 포레스트까지 성숙림 단계까지 우리가 구분을 합니다. За үрээр тарьсан одоо ойжуулалтын бүр үрийн үеэс ахуулаад нас биенд гүйцсэн мод хүртэл ингэж хуваасан байгаа. 그리고 잘 보시면 저희가 말씀드린 인공림 가꾸기라고 하는 것은 За тэгээд таримлын арчилгаа гэдэг нь
요 생육 단계에 따라서 За энэ ямар насан дээрээ байна вэ гэдгээсээ шалтгаалаад 풀을 베주고 өвс буюу зэрлэг ургамлын зулгааж өгнө. 어린 나무들을 가꾸어주고 За мөн нялх модны арчилгаа байна. 그다음에 밑에 가지를 치고 За мөн мөчрийн тайралт байна. 수고가 10m가 넘는 단계가 시작되면 우리는 속가백이라는 걸 합니다. За 10-аас дээш метр ургаад эхлэхээр нь сонгон сугалалт хийдэг байгаа. 이 3회에 걸친 속가백이를 걸쳐서 숲들이 커지게 되면 За ягаад тэгэхээр тухайн модонд маань томрох тусмаа хоорондоо модны титэмний өрсөлдөөн гардаг учраас титэм өсөж мод өсөх юм зайг нь гаргаж өгдөг байгаа. 그래서 이 과정을 반복적으로 거쳐서 하게 돼 있습니다. За тэгээд ийм дарааллаар ч гэдэм үү модны өсөлт хөгжлийн шат бүрээр нь өөр ийм арчилгааны аргуудыг хэрэглээд үүнийг ингээд циклэл болгож тойруулж хийдэг байгаа. 이와 같은 일련의 과정을 За ийм үе шатуудыг 우리는 실비컬처럴 시스템이라고 하고 있습니다. за бид нар бол silvicultural system гэж нэрлэж байгаа. 그런 가운데 제일 먼저 За эдгээр аргууд арчилгааны аргуудаас хамгийн ихэнд 여러분들도 나무를 심고 나면 다 경험을 해보셨을 겁니다. за мод тарьж үзсэн хүмүүс бол бүгдээрээ нэг удаа энэ зүйлтэй тулгарсан байх. 가장 중요한 것이 이 풀베기 작업입니다. хамгийн чухал нь өв садах буюу зэрлэг зулгаах зэрлэгтэй тэмцэх ажил байдаг. 이 풀베기는 За зэрлэг зулгаах өв садах гэдэг нь 식재한 조림목의 생장에 지장을 주는 ойжулсан модны ургалт буюу амьдралтанд цаад болж байгаа. 잡초목을 제거해서 зэрлэг ургамлуудыг зайлуулснараа 햇볕을 잘 받게 하고 тухайн мод маань нарны гэрлийг сайн өөртөө шингээж 바람도 잘 통하여 салхи сайн нэвтрээд 광합성 작용과 증상 작용을 촉진시켜 за фотосинтезийн үйлчлэл болоод транспирацийг нэмэгдүүлж 조림목을 잘 자라게 해줍니다. за ургалтын нэмэгдүүлж буюу сайжруулж мод том сайхан ургах юм нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөгөө. 풀베기 하는 방법은 그림에서 보시는 것처럼 За ажлын дараалал нь бол зурган дээр харж байгаачлан 심은 나무를 제외하고 모든 지역의 잡초목을 다 자르는 방식입니다. за бүхэлд нь хаддаг байгаа. Тарьсан модноос модоо үлдээгээд эргэн тойронд байгаа бүх зүйлийг хадна. 모두백이라고 합니다. Энийг бүхэлд нь хадах арга гин. 두 번째로서는 이 줄백이라는 것이 있습니다. Игнэгээр хадах бас арга байдаг. 나무를 심은 간격에는 풀을 베지 않고 나무와 나무 사이에 있는 것만 나무를 잘라주면 풀을 베줍니다. За мод хоорондын бүхэлд нь хадахгүйгээр игнээ үүсгэж үлдээгээд за бусад зайд байгаа үсийг хадах юм арга байна. 다음은 나무를 심은 둘레를 베주는 겁니다. За дараа нь нүхийг тойруулан зэрлэг өвс болоод хэрэггүй ургамлуудын төвөж өгөх юм арга бас байдаг. 이와 같이 다른 방식으로 하는 이유는 Ягаад ийм өөр аргууд байдаг вэ гэхээр 조림지의 환경에 따라서 다르게 합니다. за ойжуулалтын талбайн орчин нөхцлөө шалтгаалаад өөр хийдэг. 여기 줄베기의 경우는 За игнэгээр хадах тохиолдолд 바람이 많이 부는 곳이나 추운 곳에 за их салхи ихтэй эсвэл хүйтэн байдаг бүс нутагт 적용하는 방식입니다. тохиромжтой 가장 많이 하는 방식입니다. хамгийн ихээр бас ашигладаг аргуудын нэг байгаа. 우리나라의 경우 풀베기는 Солонгост бол зэрлэгтэй тэмцэх ажлыг 기본적으로 5월에서 7월 달에 실시합니다. 5-аас 7 дугаар сард багтаан хэрэгжүүлдэг байгаа. 1년에 2번 정도 할 때에는 жилд 2 удаа хийсэн тохиолдолд 8월 달에 추가해서 하기도 합니다. 8 сард бас шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр бас зэрлэгтэй тэмцдэг байгаа. 이와 같은 풀베기는 За энэ хүү ийм үүр садах буюу зэрлэг зулгаах зэрлэгтэй тэмцэх нь 나무를 심고 3년 내지 5년 동안 지속합니다. мод тариад 3-аас тарсны дараах 3-аас 10 жилийн хугацаанд байнга үргэлж хийх ёстой ажлуудын нэг байгаа. 앞서 말씀드린 줄베기한 모습의 광경입니다. За энэ болохоор игнэгээр хадаад цэвэрлсэн байдлыг харж байна. 줄베기를 할 때에는 사진에서 보시는 것처럼 За зураг дээр харж байгаачлан игнэгээр хадах үедээ 이와 같은 예초기를 활용을 합니다. за ийм өвс хадагчийг ашиглаж хаддаг байгаа. 모터를 등에 쥐고 Мотортой. 날이 있는 칼날을 가지고 풀을 뱁니다. За ингээд уртлынх нь урт ингээд хошуутай хошуун дээр ийштэй. За үүгээр дамжуулаад хүн үүрж явангаа өвс хаддаг байгаа.
풀이 무성하게 있을 경우에는 За өвсний одоо шигүү ургасан байх юм бол 조림목 주변을 먼저 хамгийн түрүүнд тухайн модныхаа эргэн тойрныг 낫으로 잘라주고 난 후에 ийм хадуураар хадаж өгснийхаа дараа 예초기로 작업을 합니다. ийм техник ашиглан үлдснийг нь хаддаг байгаа. 다음은 어린 나무 가꾸기에 대해서 말씀을 드리겠습니다. За дараа нь нялх модны жижиг модны арчилгаа. 보통 나무로 심고 나서 За модоо тарсны дараа 풀베기 작업이 끝난 이후에 өмнөх агуулганд үтсэн зэрлэгтэй тэнцснийхаа дараа 보통 5년 내지 10년 정도 자라는 시기가 되겠습니다. 5-аас 10 жил орчим ургасан үе болдог. 그 시기에 그림에서 보는 바와 같이 За энэ үед зурган дээр харж байгаачлан 조림했던 나무가 죽고 그 자리에 화렵수들이 이렇게 발생한 경우가 있습니다. за анх хойжулсан мод маань үхээд байхгүй болсон оронд нь навчит мод ургасан байна. 또는 조림목들이 자라면서 За эсвэл бол тарсан модуудаа ургангаа 서로 경쟁이 심하게 일어나는 경우가 있습니다. хоорондоо ингээ өрсөлдөж юм уу юм шигүү байдлаар ургасан бас 이와 같은 байдаг. 경우에는 Ийм үед 진입한 수종을 제거해 주거나 за төлөвлөгдөөгүй ургасан энэ моднуудыг сугалж авах. 조림목 가운데 생장이나 형질이 불량한 것들을 제거해 주는 작업이 되겠습니다. Эсвэл бол ургалт болон хэлбэрийн үед тохиромжгүй модыг цэвэрлж сугалж авч зэгцлэх ажил байдаг. 이 어린 나무 가꾸기 작업이 조림지에서 가장 중요한 작업입니다. За нялх модны арчилгаа болохоор ойжуулалтын ажлын маш чухал хэсгийн нэг байгаа. 다시 말씀드리면 조림지가 나중에 커다란 인공림으로 자랄 수 있는지 없는지를 결정할 수가 있습니다. За энэ нь юу гэхээр хойштаа хэр өтгөн шигүү таримл ой болж ургах вэ, эрүүл ургах вэ гэдэгт шууд нөлөөлдөг байгаа. 그림을 보면서 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. За зурган дээр дахин тайлбарлая. 이 그림에서 보시게 되면 큰 나무 밑에 이렇게 작게 자라고 있는 나무가 보입니다. Том модны доор арай намхан жижиг ургасан мод байгаа тийм ээ. 또는 심은 나무가 기형적으로 자라는 모습이 있습니다. За эсвэл бол тарсан мод маань ихц шулуун биш мөрий дахир ургасан байна. 또는 생장이 아주 불량한 나무들이 있습니다. За эсвэл бол ургалтын модны хэлбэр 그래서 이와 같은 나무들을 정리를 하는 내용이 되겠습니다. хэлбэр муу дэндүү олон хүчтэй ч гэдэг юм стандартад нийцээгүй моднуудаа авч хаях хэрэгтэй. 또한 이와 같은 작업을 할 때 За энэ ажлыг хийхдээ 위에 그림하고 아래 그림의 차이를 잘 보시면 дээр доод хоёр игнэний зургийг харьцуулаад харуул 작업하기 전에 조림목의 아래 부분에 보시게 되면 죽은 가지들이 보입니다. За энэ ойжуулсан модны маань доотлын хэсэгт нь үхсэн мөчрүүд байгаа. 작은 가지이긴 하지만 Хэдийгээр жижигхэн юм нарийнхан байгаа боловч 이 가지들을 이때 정리해 주는 것이 매우 중요합니다. энэ үед нь эдгээр мөчрүүдийг тайрж өгөх хэрэгтэй байдаг. 그림을 보시면 깨끗하게 죽은 가지들이 잘 정리된 За 모습을 볼 доотлын 수가 зурагтай 있습니다. харьцуулаад харах юм бол тухайн үхсэн байсан хэрэггүй мөчрүүд болохоор цэвэрхэн 작업하는 байна. 모습의 사진이 됩니다. За ингээд яг талбар дээр нь ажиллаж байгаа ажлын зураг байна. 특히 어린 나무 가꾸기 작업은 За ялангуяа нялх модны арчилгаа нь 글자 그대로 어린 나무를 가꾸어 주는 작업이기 때문에 за яг үгийнхаа утга тэр чигээрээ жижиг буюу нялх модыг арчилдаг ажил учраас 작업을 매우 세심하게 잘 해줘야 됩니다. за нямба ажиллагаа маш их шаарддаг байгаа. 이 어린 나무 가꾸기 작업의 주요 작업 도구는 За эдгээр нялх модны арчилгаанд хамгийн хэрэглэгддэг багжууд нь 그림에서 보시는 것처럼 зурган дээр харж байгаачлан 가지를 자를 때 잘라주는 전정가위, мөчрийн хайч, 생장이 불량하거나 피합된 조림목을 잘라줄 때 쓰는 손톱, за ургаагүй ч юм уу эсвэл буруу ургасан моднуудыг тайрах хөрөө, 조림목 주변에서 자라고 있는 환엽수종들을 잘라낼 때 쓰는 낫입니다. за мөн нялх модны эргэн тойронд ургасан хэрэггүй ус ургамал, зэрлэг ус ургамлыг хаадах зорилттой гар хадуур. 이 세 가지 작업 도구를 가지고 Энэ 아주 гурван багжийг ашиглаад 세심한 작업을 해야 합니다. маш нямбай арчилгааны үйл ажиллагааг явуулах хэрэгтэй. 세 번째로 숯가꾸기에서 가장 중요한 가지치기에 대해서 말씀을 드리겠습니다. За үүний дараа таримлын арчилгаанд хамгийн бас чухал хэсгүүдийн нэг болох мөчрийн тайралтын тухай.
조금 танилцуулъя. 전에 보신 것처럼 За өмнө нь та бүхэнд бас танилцуулсны дагуу 어린 나무 가꾸기 단계에서도 가지를 치고 있습니다만 нялхмууд арчлах ажлын хүрээнд ч гэсэн мөчрийн дайралтыг хийж исэн бол 좀 더 나무가 크게 되면 мод маань баг зэрэг томроод ирэхээр 상호 경쟁하면서 хоорондын өрсөлдөөн бий болдог. Ургамал хоорондын 죽은 가지들이 많이 발생하게 됩니다. энэ үед өгсөн мөчрүүд маш их гарч эхэлдэг. 그래서 이 가지가 발생하지 않도록 За ийм мөчр гарахгүй байхаар 또는 발생된 고사지를 мөн нэгэнт үүссэн ийм өгсөн мөчрийг 잘라주는 작업이 가지치기 작업이 되겠습니다. тайрж өгөх хэрэгтэй, авч явах хэрэгтэй. Үүнийг мөчрийн тайралт хийх гэж нэрлэдэг байгаа. 가지치기 작업은 나무 줄기에 죽은 가지로 인해서 옹이가 발생하게 되는데 그 옹이가 없도록 하고 За энэ яагаад энийг хийх шаардлагатай байдаг вэ гэхээр өгсөн мөчрөөс болоод маш их яр үүсдэг байгаа модонд. 곧바르게 자를 자라도 있도록 하는 작업입니다. За мөн их ийм хэрэггүй мөчрүүд өгсөн мөчрүүд олон ургаад ирэхээр модны ийм дээшээ их шулуун ургалтанд бас муугаар нөлөөлдөг байгаа. Тийм учраас мөчрийн тайралтыг сайн хийж өгснөөрөө мод их шулуун сайн ургадаг байгаа. 사진에서 보시는 것처럼 가지를 치는 것만으로도 За зурган дээр харж байгаачлан мөчрийн тайралт хийснээрээ 숲속으로 들어가는 빛의 양이 많아지게 됩니다. нарны ойруу орж байгаа нарны гэрлийн хэмжээ өөрчлөгддөг. 이렇게 되면 숲 내부에 온도가 올라가게 되죠. За ингэх юм бол нарны гэр сайн тусаад эхлэх юм бол модны гаднах температурын хэмжээ нэмэгдэнэ. 그렇게 되면 이 숲 내부에 있던 바닥에 떨어져 있던 나무 가지나 잎들이 잘 분해가 됩니다. За тэгэх юм бол 어떻게 된다고요? 분해. За температур нэмэгдээд ирэх юм бол модноос унсан мөчр навчнууд ялзарч задралд орж эхэлдэг. 그렇게 되면 땅의 힘이 좋아지고 За ингэх юм бол газрын хатуу чанар юм уу барьцалдах чанар сайжирч 빛이 많이 들어가기 때문에 피 식생이 발달하게 됩니다. гэрэл маш сайн орж нэвтэрж байгаа учраас мөлхөө буюу газрын ургамлууд маш сайн нэмэгддэг. 그렇게 되면 많은 비가 와도 토양이 침식이 일어나지 않습니다. За ургамлын бүрхөвч нэмэгддэг байгаа. За мөн хөрсний сулралаас бас урьдчилан сэргийлэх боломжтой болтгоо. 가지치기를 통해서 우리가 무엇을 얻을 것인가 하는 가장 중요한 부분에 대해서 말씀을 드리겠습니다. За дөрөв та бүхэнд бас хайлт танилцуулсан мөчрийн тайралт хийснээрээ бид нар модонд ямар ашигтай вэ? Яагаад хийх шаардлагатай вэ гэхээр 가지를 치지 않고 그냥 고사지가 있는 채로 나무를 키우게 되면 за мөчрийн тайралт хийхгүйгээр өгсөн мөчртөө тэр чигээр нь модоо ургуулад авах юм бол 고사지가 붙어 있는 채로 나무가 자란다는 것을 의미합니다. тухайн өгсөн мөчрийг авахгүй л юм чинь тухайн өгсөн мөчртөөгөө мод маань тэр чигээрээ томроод тэр мөчрийн ором буюу яр 그러나 가지를 치면 үлдэж байгаа. За гэхдээ мөчрийн тайралтыг тухайн үед нь шаардлагатай үед нь хийгээд өгвөл 가지치기 한 이후부터는 깨끗하게 목재가 만들어지는 것을 볼 수가 있습니다. За энэ доотлын хоёр монгол тайлбар нь солигдсон байгаа шүү. За энэ зүүн талынх нь болохоор мөчрийн тайралт хийгдсэн мод байгаа. 이런 걸 좋은 목재라고 얘기하죠. За энийг болохоор маш сайн чанарын модоо гэж хэлэх боломжтой. 그래서 가지치기를 매우 세심하게 하지 않으면 안 됩니다. Тийм учраас мөчрийн дайралтыг маш анхааралтай энэ үе шатанд нь өгсөн мөчр үүсээд хэрэггүй мөчр олон салаа мөчр үүсэх юм бол шаардлагатай үед нь маш сайн тайрж өгөх, засаж өгөх хэрэгтэй байдаг. 가지치기 하는 모습이 되겠습니다. За мөчрийн дайралт хийж байгааг харах боломжтой. 좀 특이한 작업 도구가 보이는 것으로 알고 있죠. жоохон энэ өөр маягийн багажийг та бүхэн харж байна. 여기 옆에 있는 높은 데까지 가지를 자를 수 있는 톱입니다. За өндөр газар хүртэл хүрэх боломжтой өндрийн ийм хөрөө байгаа. 위에 톱 부분에 있는 부분을 보게 되면 끝이 갈고리처럼 구부러져 있죠. За энэ хөрөөний яг үзүүр хэсэг нь ийм мөрөөсөн байгаа тий дотогшоогоо. 가지가 거의 잘라지고 났을 때 그때 잡아당겨서 가지를 떨어뜨리는 역할을 합니다. За ингээд хөрөөдөөд яг мөчөр унахын өмнө энэ мөрийн дахисан хэсгээр нь мөчрөө татаж унгадаг. 보통 이와 같은 가지치기 할 때의 높이는 За энэ болохоор дундаж өндөр нь тайралт хийж байгаа мөчрийн өндөр
우리나라는 6m까지 작업을 하고 있습니다. 6 орчим метр өндөр хүртэл бол тайрах боломжтой. 그리고 이 옆에 있는 작은 손톱의 경우는 За энэ хажуу талын харагдж байгаа гар жижиг хөрөө нь болохоор 이 아랫부분에 있는 가지를 잘라낼 때 사용하는 톱이 되겠습니다. модны доод хэсгийн мөчрийг тайрахад ашигладаг байгаа. 가지치기 하는 방식에는 여러 가지가 있습니다만 За мөчрийн тайралт хийх арга маш олон янз байдаг. 크게 차이가 나는 두 가지 점만 말씀드리겠습니다. За хамгийн их хоорондоо ялгагддаг хоёр аргын тухай бүхэн тайлбарлая. 소나무와 같은 침엽수의 경우는 За шилмүс модны хувьд нарс мэтийн шилмүс модны хувьд 나무 줄기 가까이에 модны мөчрийн модны иштэй ойрхон 상처가 나지 않는 범위 내에서 가능한 한 가깝게 잘라주는 것을 원칙으로 하고 있습니다. модны холцыг ишийг гимтээхгүйгээр хамгийн ойрхон буюу хамгийн одоо богино хэмжээгээр тайрж өгнө. 화렵수의 경우는 Навчит модны хувьд 보통 가지가 자랄 때 мөчр нь ургахдаа ерөөхдөө 줄기와 가지가 만나는 부분이 약간 도톰하게 있는 부분을 볼 수가 있습니다. иш болоод мөчр уулзах хэсэгдээ баг зэргийн ийм товгор байдаг. 여러분들 잘 아시는 것처럼 За та бүхэн сайн мэдж байгаачлан 지웅무라고 합니다. 브랜치 콜라라고 다 써놨죠. 브레인 스콜러 гэж нэрлэдэг. 이 부분을 다치지 않게 가깝게 잘라주는 것을 원칙으로 합니다. За тийм учраас энэ хэсгийг нь гимтээхгүй байхаар 그래서 침엽수와 화렵수는 тайрж өгөх хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас навчит болоод шилмүс мод нь 가지치기 하는 방식이 다릅니다. мөчрийн тайралт хийх арга нь бас өөр байдаг. 우리나라의 경우는 이와 같은 방식을 매우 중요시하고 있습니다. За энэ болохоор сая дөрөв 브랜치 콜러 гэдэг хэсэг юм шүү. За 왜냐하면 이 가지를 잘못 자르게 되면 солонгоч гэсэн энэ мөчрийн тайралт хийхдээ маш анхааралтай ажилдаг байгаа. Ягаад гэхээр 크게 자란 나무도 өндөр том болсон мод 나무 속이 썩기 때문입니다. чигсэн дотроосоо өөрөө мууддаг байгаа, ялзардаг. 그래서 가지치기 할 때 이 부분을 매우 중요시하게 작업을 하고 있습니다. За тийм учраас мөчрийн тайралт хийхдээ энэ тухайн энэ хэсгийг бас маш сайн анхааралтай хийж өгдөг байгаа. 가지치기가 잘 된 숲의 모습입니다. За мөчрийн тайралтыг маш сайн хийсэн дүр төрхийг харж болж байна. 높은 부분까지 가지를 잘 잘라냈죠. За өндөр байгаа мөчрийг хүртэл маш сайн тайрч өгсөн байна. 가지를 자르다 보니까 빛이 잘 들어가서 숲이 밝습니다. За ингээд мөчрийн тайралтыг тохиромжтой сайн хийж өгснөөрөө гэрэл сайн нэвтрээд маш их юм өнгө үзэмжтэй харагдаж байна. 가끔 자료를 통해서 보게 됩니다만 За хаяа ингээ ямар сургалтын материал юм уу янз бүрийн материалаас харахад 몽골 지역에서도 Монголын бүс нут Монголд 이와 같이 가지치기 하는 모습들을 볼 수가 있었습니다. мөчрийн тайралт хийж байгааг харах боломжтой. 네, 이 가지치기 나무 가지를 자른 모습을 잘 보시게 되면 За За микрофон хаагаараа хүмүүсээ. За ингээд тайралт хийсний байдлыг харвал 조금 전에 말씀드린 것처럼 за дөнгөж сая та бүхэн тайлбарсны дагуу 깨끗하게 잘 잘라줘야 되는데 сайн цэвэрхэн тайрч өгөх хэрэгтэй байдаг. 하는 부분들을 생각하게 합니다. Сайн тайрах ёстой юм байна да гэж бодогддог. 역시 화렵수도 역시 마찬가지죠. Навчит мод бас адилхан. 그래서 가지를 친다는 이야기는 За мөчөр тайрнаа гэдэг нь 여러 가지 의미에서 олон утгын 나무가 생장하는 데 있어서 утгатай байдаг. За үүнээс мод өсөж явах явцдаа 생리적인 부분들을 조절하는 행위입니다. мод маань өснө гэдэг маань өөрийнхөө физиологийн буюу өөрийгөө ингээд дотроо зохицуулж идэг. 잘 아시는 것처럼 가지에는 잎이 달려 있습니다. За мод маань өөрөө навчтай мөчөр маань өөрөө навчтай байдаг. 잎에서는 증산작용과 아울러 광합성 작용을 하게 되죠. За энэ навчаараа дамжуулаад чийгшил эсвэл ууршилт за мөн фотосинтезийн үйлчлэл явуулдаг. 즉 나무가 살아가는데 필요한 물질을 만들어내는 공장이기도 합니다. За өөрөөр хэлбэл модны тухайн нэг модыг амьдрах үйлдвэрлэлийн явц гэсэн үг. 그래서 그 부분들을 주의해서 가지를 잘라야 된다 하는 말씀을 강조해서 드립니다. Тэгэхээр мөчөр маань ийм олон төрлийн үүрэгтэй байдаг учраас энэ талыг эдгээр зүйлүүдийг сайн харгалзан үзэж мөчрийн тайралтыг тохиромжтой хийж өгөх зүйтэй юм аа. 이 사진은 토진다르스 지역에 있는 몽골 숲이라고 만들어진 유한 킴벌리
민간 회사가 만들어진 숲입니다. За энэ болохоор Тужийн Нарсын тарьсан Йохан Кимберлигийн ой байгаа. 가지치기도 잘 되었을 뿐만 아니라 За мөчрийн дайрал буюу арчилгааг маш сайн хийж өгснөөр 생장도 매우 왕성하게 하고 있는 것을 알 수가 있습니다. за маш сайн өсөлттэй уургаж байгаа юм моднуудыг харах боломжтой. 그래서 이런 숲을 만든다고 하는 것들은 За ийм одоо сайн чанарын эрүүл ойг арчилж ургуулна гэдэг нь 나무를 심는 것도 중요하지만 мод тарилтын үе бас чухал түүнээс гадна 풀을 베고 өвс буюу зэрлэг ургамалтай тэнцээд 어린 나무를 가꾸어주고 нээлх байх үед нь арчилгааг сайн хийгээд 가지를 치는 мөчрийн тайралтыг сайн хийж өгснөөр 이와 같은 일련의 작업들 за ийм ингээд шат дараалтай ямар үедээ ургаж ийн модны нас бүрээс нь ургалтын жил бүрээс нь хамаарат ийм янз бүрийн арчилгааны ажлыг тохиромжтой хийж өгснөөрөө 나무가 커가는 생육 단계에 맞는 작업들을 해주면 тохируулж тааруулж хийж өгснөөрөө 이와 같은 아름다운 숲이 될 수 있다라는 것을 үзэсгэлэнтэй ой бий болох боломжтой 확신합니다. гэдэгт бат итгэлтэй байна. 다음은 인공림 가꾸기 가운데 가장 핵심적인 작업 중에 하나입니다. За дараа нь болохоор тармилан арчилгааны дунд арчилгааны бас маш чухал ажлуудын нэг байгаа. 이 작업은 속가백이라고 하는 작업입니다. За энэ болохоор сонгон огтлох ийм ажил байгаа. 이 속가백이 작업은 За энэ тайрах огтлолт хийх ажил нь 큰 숲을 만들어가는 과정에서 том буюу их хэмжээний ойг бий болох үед 매우 중요한 작업입니다. маш чухал байдаг. 나무가 잘 자라게 하는 것도 중요하지만 модны ургалтыг ургах орчин сайн бүрдүүлэхээс гадна 숲을 생태적으로 건강하게 만드는 데에도 매우 중요한 작업입니다. за ойн экологийн орчныг бас сайжруулахад маш их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм ажил байгаа. 식재한 나무를 тарьсан 나무가 модоо 커가면서 ургах явцдаа 나무와 나무가 서로 경쟁하면서 자라게 됩니다. түрүү хэлсэндээ ургамал хоорондын өрсөлдөөн гараад хоорондоо моднууд нь өрсөлдөж ургадаг байгаа. 경쟁하면서 자라는 과정에서 각각의 나무들이 자랄 수 있는 생육 공간을 확보한다는 것은 매우 중요하다고 생각합니다. За энэ үед нь тухайн модыг ургах ийм орчин нөхцөл зайг нь гаргаж өгөх хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал. 적절한 생육 공간을 확보해주면 тохиромжтой хэмжээний амьдрах ургах орчинг бүрдүүлж өгснөөрөө 잎목은 광환경이 개선됨에 따라 за үзэмж тухайн ойн үзэмж сайжирна. 생장이 촉진합니다. За мөн өсөлтөнд бас сайн нөлөөлдөг. 이때 생장하는 부분은 키가 크는 것이 아니라 За энэ үед болохоор өндөр нь нэмэгдэхээс өөр 나무가 굵어지는 겁니다. модны одоо диаметр нь нэмэгддэг бахнэ. 아울러 햇볕이 잘 들어가기 때문에 За мөн нарны гэр сайн нэвтэрдэг учраас 숲 바닥의 환경이 바뀌면서 за модны ёроолын ойр орчин буюу газрын гадарга өөрчлөгдөн 하층에 이와 같이 식생들이 많이 들어와서 자라게 됩니다. доод хэсэгт нь ойн бүрэлдэхүүний бүтцэн маш их сайжирж урамлын бүр хүчний хөгжил нэмэгдэж хэмжээ нь бас нэмэгддэг бахнэ. 이와 같은 구조를 우리는 보통 생태적으로 안정된 구조라 이렇게 얘기합니다. За энийг бол Солонгост экологийн хувьд маш аюулгүй ийм хэсэг юм аа, ийм үе шат юм аа гэж үздэг байгаа. 생태적으로 안정된 구조를 만들면서 За ийм экологийн хувьд байгаль дээлтэй экологийн хувьд ийм аюулгүй орчин бий болгоснороо 잘 자라는 나무를 키울 수만 있다면 ийм сайн буюу шилдэг чанарын мод ургуулснараа 속가배기 작업은 매우 중요하다고 생각할 수 있습니다. ургуулах боломжтой. За ийм учраас сайн шилдэг мод ургуулах зорилгоор энэ огтлтын ажлыг сайн хийж өгөх шаардлагатай байдаг. 조금 전에 가지치기 한 것처럼 속가배기의 사진을 비교해서 보시도록 하겠습니다. За дөрөв мөчрийн тайралт хийсэн шиг арчилгааны огтлолт хийсэн ойдох моддыг харьцуулсан зургийг та бүхэн харж байна. 왼쪽에 숲이 속가배기를 한 숲입니다. Зүүн талын ой болохоор арчилгааны огтлолт хийгдсэн ой байгаа. 같은 나이의 숲이지만 속가배기를 하지 않은 숲입니다. За яг адилхан ийм насны ой байгаа. За гэтэл баруун талынх нь болохоор арчилгааны огтлол хийгдээгүй. 요 밑에 있는 나무의 사진은 мод байна. За энэ доотлын харагдаж байгаа хоёр модны зураг нь
우리나라 잣나무입니다. Солонгосын хуш мод байгаа. 잣나무가 15년생 때까지 자랐을 때 За нарс биш хуш мод маань 15 жил хүртэл ургах үед 속가백이 한 곳과 속가백이 하지 않은 곳의 나무의 크기는 생장은 거의 같았습니다. за арчилгааны огтлолт хийгээгүй байсан ч гэсэн өсөлтийн хэмжээ диаметрийн хэмжээ бараг ойролцоогоо. 15년생 때 가지치기를 한 숲에서 잎목은 За 15 настай модон тайралт хийсний дараа ийм 15 жил тайраад 15 жил болсон таримл ойд арчилгааны огтлолт хийсний дараа 속가백이 후 10년이 지난 이후에 생장을 비교한 결과 10 жилийн дараа үр дүнг харьцуулаад харахад 속가백이 하기 전까지는 생장이 비슷했으나 за арчилгааны огтлолт хийхээс өмнө тухайн ойд байсан моднуудын өсөлт адилхан байсан. 10년 이후에 잎목의 생장은 직경이 2.4배가 차이가 났습니다. За 10 жилийн дараа харьцуулаад харах юм бол 2.5 дахин бүдүүн болж ургасан байгаа арчилгааны огтлолт хийсэн ойд ургаж байгаа моднууд маань. 직경이 2배 이상 늘어났다는 의미는 면적이 4배 이상 늘어났다는 것을 의미합니다. За диаметр нь 2-оос дээш дахин нэмэгцэн гэдэг нь юу гэхээр тухайн модны эзлэх талбай нь 2 дахин нэмэгцэн гэсэн үг. 물론 면적이 4배 이상 늘어나게 되면 단위 길이당 부피는 8배 이상 늘어나는 커다란 차이를 나타내게 되죠. За модны одоо энэ эзлэх зай маань 4 дахин нэмэгдэнэ гэсэн үг. Энэ нь болохоор энэ уртын хэмжээ ч гэсэн 8-аас дээш дахин нэмэгдэх боломжтой гэсэн үг бас болдог. 속가배기 과정에 대한 사진입니다. За арчилгааны огтлолт хийж буй үеийн зургууд байна. 우리나라에서 보통 속가배기 작업은 За Солонгост бол арчилгааны огтлолт хийхдээ 나무를 심은 지 보통 30년생 되면 본격적으로 시작합니다. 30 жил тариад 30 жил өнгөрсний дараа албан ёсоор огтлолт хийж эхэлдэг. 이때부터 목재를 생산할 수 있다는 것을 의미하죠. Яагаад тэгэхээр энэ үеэс модон материал болж ашиглах боломжтой болдог. 여기 사진을 보시게 되면 속가배기 한 숲의 내부의 모습입니다. За энэ болохоор арчилгааны огтлолт хийсэн ойн дотоод байдлыг харах боломжтой. 넓은 생육 공간을 확보했기 때문에 이제 생태적으로 안정된 모습으로 바뀌어 갈 것입니다. За энэ болохоор ингээ харах юм бол тохиромжтой үед нь ургамал ургах юм орчин нөхцөлийг тухайн модыг ургах орчинг сайн тохируулж өгсөн учраас экологийн хувьд тайван байдалд орсон байна. За үүнээс цааш болохоор экологийн хувьд тайван байдалд маш сайн ургах боломж бүрдсэн гэсэн үг юм аа. 일반적으로 속가배기는 저희들은 이 기계톱을 활용하여 나무를 자릅니다. За арчилгааны огтлтыг бол ихэнхдээ ийм цахилгаан хүрээ ашиглаж хийдэг. 이같이 잘라진 나무들은 야딩을 하는 기계를 쓰거나 За арчилгааны огтлолт хийсэн моднуудаа энэ төхөөрөмж ашиглаад 숲속을 직접 다니면서 자른 나무를 수집하거나 за ийм ойд шууд энэ машинаа оруулаад явангаа энэ огтлолт хийсэн моднуудыг ачдаг. 사람들이 직접 숲속에서 직접 나무를 수집하는 이런 과정을 거치게 됩니다. Эсвэл машин техник нэвтрэх боломжгүй нөхцөлд бол хүн гараараа зөөж уулнаас буулгадаг байгаа. 이렇게 해서 모아놓은 나무, 즉 집재한 나무들은 이제 ийхүү бэлтгэсэн моднуудаа 반출해서 목재로 활용을 하게 되죠. за уулнаас буулгаад модон материалаар ашигладаг байгаа. 속가배기를 한 이후에 숲의 모습에도 불구하고 아직도 많은 양의 나무가 있습니다. За хэдийгээр арчилгааны огтлолт хийсэн ч гэсэн цаад хэсгийг нь харах юм бол ой маань маш эрүүл мөн маш өтгөн шигүү харагдаж байна. 이와 같은 속가배기 작업은 За ийхүү арчилгааны огтлтыг сайн хийснээрээ 60년생까지 나무를 키울 때 за 60 хүртэлх жил модыг ургуулах үед 3번 내지 5번 정도 속가배기를 합니다. 30 орчим жилийн дараагаас хийдэг гэсэндээ ингээ 60 жил хүртэл ургуулаа 60 настай болгож ургуулах хүртэл 3-аас 4 удаа хийгддэг байгаа. 지속 가능하게 목재를 생산하면서도 건강한 숲으로 만드는 데 있어서 За тогтвортойгоор арчилгааны огтлтыг хийж модон материал буюу модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж мөн хажуугаар нь арчилгаа таримлын арчилгааны ажил явагдаж модны ургах орчин сайжруулснаар 가장 필요한 살림 작업 중에 하나입니다. сайжруулдаг байгаа. Тийм учраас энэ үеийн энэ арчилгааны огтлолт маань маш чухал ажлуудын нэг юм аа.
첫째 시간에서 말씀드린 바와 같이 우리나라는 70년, 80년대에 나무를 집중적으로 심었습니다. За хамгийн ихэнд лекцийн хамгийн ихэнд хэлжсэн Солонгос улсад 70-аас 80-аад онуудад маш эрчимтэйгээр ногооруулах ажлаа эхэлсэн байгаа. 그 나무들이 자라서 지금 40년에서 50년생이 되었기 때문에 Тухайн үед тархисан модууд за хамгийн хөшин моднууд нь ч гэсэн 40-оос 50 жил, 50 гаруй жил болсон байна. 우리나라에서의 임업이라고 얘기하는 것은 За ойн аж ахуй гэж Солонгост хэлж байгаа нь 속가배기를 한다는 것으로 말씀을 드려도 과언이 아니라고 생각합니다. ойн аж ахуйн ихэнх хувийг арчилгааны огтлолд эзэлдэг гэж эзлээд үүнээс гарсан модон материалыг ашиглаж байгаа нь ойн аж ахуйд бас маш их том орон зайг эзэлдэг юм а гэж хэлэхэд буруудахгүй. 예, 지금까지는 이제 인공림에 대해서 말씀을 드렸는데 За та бүхэнд таримл ойн арчилгааны тухай бас цухас дурдж танилцуулсан болвол 예, 이제부터는 우리나라에서 전통적으로 가장 오랫동안 해왔던 Солонгост одооноос хойш Солонгос улсад хамгийн удаан болоод уламжлал ёсоор хийж ирсэн 천연림 가꾸기에 대해서 말씀을 드리겠습니다. байгалийн ойн арчилгааны тухай танилцуулъя. 그 중에서 참나무류, За энэ дундаас 몽골의 찰스맛. 경우는 퀘르쿠스 몽골리카 같은, Pircus mongolica тай төстэй мод байгаа. 우리나라의 경우는 퀘르쿠스 아쿠티시마나 또는 퀘르쿠스 바리아빌리스라고 하는 우리나라에 많이 이용되는 참나무 종류가 За 있습니다만 ийм царс модны төрлүүд бас Солонгос ихээхэн ургадаг байгаа. За эдгээрт ямар арчилгаанууд явагддаг вэ? 우리나라의 농경 생활 가운데 매우 중요한 위치를 차지하고 있던 나무에 대해서 말씀드리겠습니다. За энэ болохоор газар тариалангийн аж ахуй ч гэсэн маш ач холбогдолтой юм мод байгаа. 사진 아래에서 보시는 바와 같이 나무를 자르게 되면 За мод маань ургахдаа 여러 개의 순이 나와서 자라게 됩니다. маш олон төрлийн иш гарч ургадаг. 그림에서 보시는 것처럼 다양한 형태의 맹아라고 하는 것이 나오죠. За энд болохоор ийм салаа хожуулаас нь салаалж ургаж байгаа ийм найл зураг байгаа. 보통 통상적으로 기술적으로 말씀을 드리면 이와 같이 발생된 맹아는 За ингээд технологийн үед тайлбарлахад ийм найл зур нь 벌채한 후 2, 3년 뒤에 огтлолт хийгдснээс 2-оос 3 жилийн дараа 잘 맹아를 조절해주면 энэ найл зур буюу хожуулаас салаалан ургаж байгаа энэ хүчрийг сайн 오른쪽 арчилснараа 사진과 같은 숲으로 자라게 됩니다. баруун талд харагдж байгаа шиг ийм ойг ургуулах боломжтой. 왼쪽 사진의 경우는 나무를 자르고 그냥 놔둔 경우 За зүүн талд болохоор тайралт хийгдээд огтлолт хийсний дараа тэр чигээр нь хайсан байдал. 오른쪽 사진의 경우는 본수를 잘 조절해준 경우 Баруун талд болохоор ургаах орчныг сайн зохицуулж арчилгаа хийсэн ойн дүр зураг байна. 전혀 다른 모습으로 자라고 있는 것을 알 За 수가 있죠. сайдар ажиглаад харах юм бол маш өөр орчин нөхцөл, өөр хэлбэр төрсөөр ургасан байгааг харж болно. 특히 이 참나무는 За энэ царс модны төрөл нь 우리 농경 생활이라고 하는 전통 생활 가운데 за газар тариалан яаж ахуйн дундаас 연료를 쓰거나 төршөнд хэрэглэн 펄프로 사용하거나 за эсвэл ялцмагны түн хийд болно. 버섯을 키우는데 필요한 원목으로 쓰거나 За эсвэл бол тухайн модон дээр мөөг ургуулах боломжтой. 작은 목재들을 활용할 때 아주 기묘하게 사용하는 수족입니다. За ингээд жижиг хэмжээний модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд маш их хэмжээгээр өргөн ашиглагддаг байгаа. 다음은 소나무의 갱신에 대해서 말씀드리겠습니다. За дараа нь болохоор нарс модон ойн хүн сэргээлт. 우리나라의 천연림 가운데 За Солонгосын нарс модон ойн дундаас байгалийн ой дундаас 약 한 30% 정도를 차지하고 있는 매우 중요한 수족입니다. 소나무 중에 아니면 소나무가 Солонгосын ойн 30 орчим хувийг эзэлж байгаа маш чухал модны төрөл зүйл байгаа. 요즘은 우리나라가 소나무도 심기는 합니다만 За сүүлийн үед Солонгос ч гэсэн нарс модыг тарьж байгаа. 과거에는 그림에서 보는 것처럼 Гэхдээ дээр үед болохоор зурган дээр харж байгаачлан 소나무의 일부를 벌채하고 нарс модны зарим хэсгийг нь тайрч аваад 씨앗을 바람에 날려 за салхины аясаар үрийг нь тарааж 자연적으로 키우는 방식으로 байгалийн аргаар ургуулах 숲을 만들어 가고 있습니다. ургуулж ойг ургуулж үржүүлдэг байсан. 왼쪽 사진은
За зүүн талынхан зураг нь 이 사진은 숲의 일부를 나무를 자르고 일부를 남겨서 씨앗을 떨어뜨려서 키운 숲의 모습입니다. за түрүү хэлсэнчлэн ой модны зарим хэсгийг нь тогтолж аваад за байгалийн аясаар салхины аясаар өрмөн газар туунаад ургасан байдал байна. 오른쪽의 경우는 Баруун талд нь болохоор 숲을 일부를 남기는 것이 아니라 벨트식으로 나무를 벌채하고 за модны ой дотор хэсэг газрыг огтолж авахаас өөр байгаа. За игнэ байдлаар нэг хэсэг газрыг тэр чигээр нь огтолж аваад 벨트식으로 벌채한 이유면 이 옆에 있는 나무로부터 바람에 의해서 종자가 날아듭니다. бүсчилж ингэж тайрч авсны дараа салхины аясаар зүүн талд байгаа модноос үр байгалийн аясаар унж 이 사진에서 보시는 것처럼 자연적으로 떨어져서 자라는 모습이죠. өөрийн аясаар байгалийн аясаар унаад газар тунаад энэ мод олж ургасан зургийг харж болж байна. 천연님의 경우도 이렇게 해서 만들어진 어린 숲은 За байгалийн ойд ингээд байгалийн аясаараа өөрөө нөхөн сэргэж ургасан ойн 인공林과 마찬가지로 таримл ойтой адил 어린 나무 가꾸기 작업을 해줍니다. мөн нялх үеийн арчилгааг хийх шаардлагатай. 가지도 쳐줍니다. Мөн мөчрийн тайралдаг бас хийж өгөх хэрэгтэй. 그리고 커지면 За ингээд том болох юм бол 속가베기도 해줍니다. мөн арчилгааны огтлыг хийж өгдөг. 사람의 힘으로 나무를 심지 않아도 За хүний хүч ашиглаад мод тарихгүй байсан ч 자연력을 이용해서 байгалийн хүчийг ашиглаад 우리나라는 Солонгос улсад 참나무와 소나무의 경우는 царс болоод нарс модыг 큰 숲을 만들어가는 기술을 가지고 있습니다. өтгөн шигүү ой болгон байгалийн аясаараа нөхөн ургах ийм нөхцөлийг бүрдүүлж ажилладаг. 이제는 기술적인 부분보다 우리가 나무를 심고 가꾸는 것에 대해 어떠한 과정을 거쳤는가에 대해서 한번 좀 되돌아보는 그런 시간, За 내용을 좀 정리를 하도록 하겠습니다. түүхийг эргэж харсан цагийг бүгдээрээ орцгоё. За юу гэхээр энэ технологийн нарийн зүйлүүдээс илүүтэйгээр Солонгос улс ойжуулах ногоорлох ажил яаж явагдаж ирсэн бэ гэдэг талаар бүгдээрээ товчхон танилцъя. 많은 영상 자료나 우리나라의 치산 녹화라는 것에 대해서 아마 접해본 분들도 계실 겁니다. За та бүхний дундаас ч гэсэн Солонгосын ойжуулалт болоо газрын доройтолтой тэмцэх ойжуулах юм ажлын тухай яаж явагдаж ирсэн бэ гэд бичлэгч гэдэг юм уу те кино янз бүрийн зүйл үзсэн хүмүүс бас байгаах. 앞서 말씀드린 것처럼 우리나라의 헐벗은 국토를 녹화하여 푸른 숲으로 만든 이 치산 녹화라고 하는 사업의 성공은 За лекцийн та бүхэндээ танилцуулж исэн ямар ч модгүй хосын нүцгэн уул талаа амжилттай ойжуулж ногооруулсан газрын доройтлыг бууруулах болон ногооруулахын төсөл маань 아무리 어려운 환경이라도 хичнээн хэцүү нөхцөл байдалд байсан ч 국민과 함께 땀과 노력으로 반드시 새로운 희망을 이룰 수 있다는 것을 분명히 증명하고 있음을 알 수가 있습니다. ийм амжилтанд хүрсэн нь ард түмэнтэйгээ нийлээд хөлс хүчээ уурсгаад ийм их амжилтанд хүрэх боломжтой юм аа гэдгийг батлан харуулсан ийм зүйл болсон юм аа. 이 이야기는 우리가 스스로 하는 이야기가 아니고 За энийг бол бид нар өөрснийгөө магтаж хэлж байгаа өөрснийхөө тухай бид нар өөрснөө ярьж байгаа зүйл биш. 이미 1982년 FAO에서 지구상의 유일한 산림 녹화 성공 국가라는 찬사를 받았습니다. 1982 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсүүд аж ахуйн байгууллагаас Солонгос болол газар нутгаа бүхэлд нь амжилттай ногооруулж чадсан дэлхийд дээрх цор ганц улсаа гэж биднийг үнэлсэн байдаг. 그리고 이후에 2000년도에 들어서 지속 가능한 사회를 만들어 가는데 가장 중요한 숲을 어떻게 만들 것이냐, 숲을 어떻게 지킬 것이냐 하는 문제에 대하여 За 2008 онд хэрхэн тогтвортой нийгэмд хүмүүсийг ард иргэдэд амьдруулах вэ, ийм нийгмийг авч явах вэ гэдэг агуулгын хүрээнд UNEP 사무총장이 한 이야기, 한국의 조림 사업은 세계적인 자랑거리. UNEP-ийн ерөнхий наримчгийн дарга Солонгосын ойжуулалтын ажлыг дэлхийд бахархуулахын зүйтэй юм аа гэж хэлсэн байдаг. 세계적인 환경 오피니언 리더 레스터 브라운 박사가 За дэлхийд алдартай доктор Лестер Браун 한국의 산림 녹화는 세계적인 모델이라고 찬사를 보낸 이유가 증명을 하고 있습니다. За мөн Солонгосын ойжуулах ногооруулахын ажлыг дэлхийд даганд бид нар модель болгон хэрэгжүүлэх зүйтэй, гайхуулах зүйтэй гэж хэлсэн нь бас бидний Солонгосын ард түмний газар нутгаа ногооруулж
чадсан, амжилттай болгосныг бас батлан харуулж байгаамаа. 보잘것없는 헐벗은 국토에 작은 나무를 심어서 За, нүцгэн эзгүй болсон талдаа ууландаа мод тариад 이렇게 울창한 40년, 50년생의 숲을 만들 수 있다는 것은 өтгөн шигүү 50, 60 настай юм сайхан ойтой болсон нь 매우 중요한 것을 시사하고 있다고 생각합니다. болох нь маш чухал юм аа. Энэ бол ой мод юунаас илүү чухал юм аа гэдгийг бас илтгэж байгаа. 그래서 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 Тэгэхээр та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байгаа зүйл маань 나무를 심고 가꾸는 일에는 다음과 같은 원칙이 있다고 말씀을 드릴 수 있습니다. мод тарьж ургуулах ажил маань дараах зарчмуудтай гэж хэлмээр байна. 설령 한국과 몽골이 구체적인 기술은 서로 다를지 모르지만 За Солонгос болоод Монгол улс маань технологийн хувьд хоорондоо өөр хэдийч 이 가운데 꼭 저희들이 지켰던 이 내용을 말씀을 드리고 싶습니다. эдгээр эдгээр одоо зарчмуудыг та бүхэн бас заавал дагаж мөрдөж ажиллаарай гэж хэлхийг хүссэн. 모든 산림 작업은 Бүх ойн аж ахуйн 적정한 시간이 있고 시기가 있습니다. за тохиромжтой үе гэж байдаг цаг хугацаа. 그리고 그때 적용하는 기술은 Тухайн цаг хугацаанаас шалтгаалаад өөрчлөж 적합해야 байгаа 됩니다. технологи нь тохиромжтой байх. Тохиромжтой технологиг ашиглах хэрэгтэй. 마지막으로 Хамгийн сүүлд нь 적정한 시기와 적합한 기술을 적용하였다 하더라도 적당한 양의 작업을 해줘야 된다는 겁니다. за цаг хугацаанд нь тохируулаад тохирсон технологиг ашиглах хэдий ч за үүнээс үүдээд янз бүрийн одоо гинтийн зүйлүүд гарч ирэх боломжтой те тухайн үед нь арчилгаа хамгаалалт болоод эмчилгээг сайн хийж өгч шаардлагатай. 다시 말씀드리면 아무리 좋은 작업이라 하더라도 За хичнээн сайн 과하게 하면 шилдэг ажил байлаач 효과가 나타나지 않는다는 것을 의미하죠. хэтрүүлэх юм бол үр дүнд хүрэхгүй гэдгийг илтгэж байгаамаа. 그래서 3T 타임 테크닉 트리트먼트 За 3T буюу time, technique, treatment. 꼭 잊지 않기를 바랍니다. Энэ гурван үгийг мартахгүй байхыг хүсэж байна. 마지막으로 여러분과 함께 저도 박수를 보내드리고 싶은 것 가운데 몽골에 있어서의 저 나름대로는 토진나르스의 기적이라고 정해봤습니다. За ингээд та бүхэн ч гэсэн сайн мэдж байгаа. За би өөрийн хувьд өөр төрсэн сэтгэлийн үдээс тужийн нарсны гайхамшиг гэж нэрлсэн байгаа. 이것은 개인 기업이나 민간 단체가 했다기보다는 아마 여러분들의 몽골 국민들의 손으로 함께 만든 기적이 아닌가 생각을 해봅니다. За ямар нэгэн байгууллага, ямар нэгэн компаниас хийсэн гэснээс илүү Монголын ард түмний хамтын ажиллагаа, ард түмээ сэтгэл нэгдэж бий болгосон тужийн нарсан ой юм аа гэж 불탄 곳에서의 새로운 생명을 За төмөрч чадсан газар шин амийг 가꾼다는 것. бий болгож ашлан ургуулнаа гэдэг нь 여러분들과 함께 та бүхэнтэй хамт 토진나르스의 숲은 만들어졌을 겁니다. та бүхэн маань оролцсноороо тужийн нарсын ой бий болсон. 나무를 심는 것만으로 끝나는 것이 아니고 Зөвхөн модоо тариа зогсохгүй 그리고 가꾸는 일까지도 арчилгааны ажлыг ч гэсэн зөвхөн хийж 여러분들과 өгснөөрөө 함께 했다는 것. та бүхэн цуг байсан юм аа. 이건 분명히 여러분들도 충분히 계속해? 충분히 건강한 숲, 생태적으로 안정된 숲을 만들 수 있다는 것을 확신시키는 증거가 아닌가 생각을 합니다. За мод тариа зогсохгүй түүнийг арчлан хамгаалаа сайн шилдэг ой арчилж ургуулсан гэдэг нь хүний үйл ажиллагаа цуг байсан юм аа гэдэг нь бас үүнээс батлагдсан гарч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн эдгээр зүйлийг марталгүй мод тарих үйлстэй санаж явах нь яваасай гэж хүсэж байна. 땀과 노력으로 나무를 심고 가꾼다면 충분히 이와 같은 숲은 만들 수 있을 거라고 생각합니다. Хүс хүч хамтын хүчээ зарцуулаад ойжуулалтын ажлыг хэрэгжүүлэх юм бол үүнтэй адил маш олон төрлийн олон ийм сайхан жишээнүүд, сайхан ойнууд бий болно гэж итгэж байна. 한국이나 몽골 이렇게 노력하는 이유는 이것 때문에라고 생각합니다. За ингээд Монгол болоод Солонгос улс маань аль ч улс гэлтгүү за ой гэдэг маань биднэрт хичнээн чухал вэ гэдгийг ойлгож ухаарсан учраас эдгээр ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлэх нь 우리에게 미래가 없다는 것을 알기 때문일 것이라고 생각합니다.
зүйтэй юм аа. За мөн аль ч улсын иргэн бай, дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүс маань ч гэсэн ой байхгүй бол ой мод байхгүй бол ирээдүй байхгүй юм аа гэдгийг бас мэддэг учраас модыг тарьдаг байхаа гэж бодож байна. 여러분들에게 행군이 함께하기를 기원하면서 Та бүхэнд аз жаргал болоод амжилт 강의를 бүтээлийг 마치도록 하겠습니다. бүтээлийн дээдийг хүсээд өнөөдрийнхээ лекцийг дуусгая. За ингээд лекц маань дууссан байгаа. 오전에 그 질문 어떻게? 오전에 양묘와 관련돼 있는 질문이 있었던 걸로 제가 얘기를 들었습니다. За үдээс өмнөх лекцэн дээр бас нөгөө асуулт асууж чадаагүй хүмүүс байгаа тийм мод үржүүлэхтэй холбоотой. 일부는 말씀을 드릴 수 있는 부분들이 조금은 있었습니다만 За миний болохоор миний мэдлийн хэмжээний буюу маань миний салбарын товчхон хариулах асуултууд ганц хоёр байсан. 보다 정확한 정보를 드리는 것이 필요하다고 생각을 했습니다. Гэхдээ би хариулахаас илүү яг мэрэгжлийн хариуцсан хүний тодорхой хариулт байх нь зүйтэй юм болов уу гэж бодоод 강의는 오늘 끝날지 모르겠습니다만 лекц маань хэдий өнөөдөр ингээд дуусч байгаа ч гэсэн 여러분들과의 관계는 영원할 것이기 때문에 та бүхэнтэй энэ хамтын ажиллагаа харилцаа холбоо маань үүрт байх учраас 우리나라의 임업에 관한 질문은 얼마든지 주시면 저희들이 자료를 통해서 답변을 드리도록 할 것을 약속을 드립니다. манай улсын буюу Солонгос улсын ойн салбар буюу Солонгос улсын гэлтгүй ерөн ойн салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой сонирхсан асуулт байх юм бол биднэрт үргүүлвэл бид нар чадах чинээгээр та бүхэндээ өөрсдийн мэдлэгээ суулцъя гэж бодож байна. За тэгээд энэ багшийн маань сүүлийн багшийн маань лекцээс өөр асуулт байх юм бол